テッケトークライブエディゴールドスペシャルということで、はい、まあもう名前の通り今日はエディゴールドのスペシャルな何かがあるんじゃないかと、はい、ということで皆さん気にしていただければと思うんですが、じゃあいいですか、すいません。Hey, hello everyone. Welcome to the next Tekken Talk Live. It's been a while. We've had a few updates since we last spoke. As you can see from the title slide, today we're going to be showing off a little bit of something special about Eddy Gordo as well. So we hope you enjoy the broadcast. 今回まあちょっと前回ね、はい、ちょっとスライドが多いって多すぎるって、ね、はい、PowerPoint、はい、なので今回ちょっとだけ少なめで、まあでも少なめ、まあでも多いですね。でもそれなりにありますね。はい。So I know you all are expecting a huge PowerPoint presentation today, but we tried to cut down on the slides as much as possible. So bear with us. はい、コメントも拾いながら。We're watching chat. I know we shouldn't probably, but we are. So we'll pick up some of the comments if they're relevant and touch on them during the broadcast. やっていければと思います。じゃあ早速いきましょうか。はい。行きましょう。じゃあそれでお願いいたします。前回、2月の20日ですかねにトークライブやって、だいたい40日ぐらいが経過してますね。はい。So it's been about 40 days roughly. I think we did last time was February 20th for the last talk live. So over a month has passed since then. はい。でその間に2回目のセカンドアップデート、2月29日にやったりとか、あとまあおかげさまで、全世界の、累計販売本数200万本突破して、これ何がすごいってあれですよね。鉄拳7を圧倒的に上回るスピードで、はい、販売できていますので、まあ、すごく皆さん楽しんでプレイしていただいていて、かつ応援していただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。Then you know, after the 20th broadcast, we had another one. I think we had an update on the 29th or so. So we've had two updates since we last spoke, which we've made various changes to the game since then. So, but in addition to that, you know, also in that time we've marked 2 million copies worldwide sold of Tekken 8. So it's kind of hard to put that number in perspective, but just think that, you know, well, that's a much faster pace than Tekken 7 did that. So we're quite happy, and it's all thanks to you guys. So thank you for the support. はい。で前回、4月にアップデートしますっていう宣言をさせていただいていたので、ちょっとエディの話の前に、その4月のアップデートの話をさせていただければなと思っております。はい。はい。And also, I believe last time we spoke, we told you all that we were going to be doing an update in April, right? So that's still the plan, and I think we'll touch on some of those details first before we dive into some more Eddy goodness. So let's hear about it. はい。で、じゃあ、でその前に、昨日、アカウントの、利用停止措置というものを、はい、行いました。はい。As some of you are aware, yesterday we did another round of bans for accounts in various measures, etc., for people who were behaving poorly. So yes, that round occurred yesterday. はい、無期限含む、はい、あと警告もですね。そうですね、警告もありますし、まあいろんな例えば、回線切るとか。チートツール使うとかブリッジとか、まあ、いろんなものにカテゴリーに対して、その重さに応じた、例えば数千人とか結構4桁噂じゃないよ事実として4桁人規模の、はい、Excel ではとてもできないこと。So some people just got mere slap on the wrist, you know, hey, you need to improve your behavior, and some got all the way up to, you know, indefinite ban. So it covers a broad spectrum there. でちょっと補足すると、まあチャット欄でも期間限定しかやんないんでってにとか言ってるアホいるけど違いますよ。これ永久版とかも相当やってます、実は。でみんな知らないと思うけど訴訟できちゃうよね、ユーザーって。これ結構実例があって割とマジで結構訴訟とか起こされるんですよ。永久バンされちゃうとね、
ユーザーって、まあ、その権利があるんで、でそれね結構こっちが証拠とかを全部用意して結構裁判しなきゃいけなかった事例。Be very careful in the translation. But he was just saying that some people were saying, "Oh, well, you probably don't just give them a slap on the wrist or ban them just for a week or two." But that's not the case. Some people are banned indefinitely, and we hope that people think really closely about this because it's not just automatically ban them. We have to be very careful because you're taking away online access for players, which we've seen. Not necessarily our company, but there's been examples of people suing because of this, and so we have to make sure that we have the proper evidence, etc., in place before we enact these more severe measures. はい、でもうちょっと細かく言うと、これ日本語だけしか入れてなかったんですけど、煽りっていうのが入ってるんですよ。で煽り行為って別に対戦中のなんかなんだろうな技とか行動とかって意味ではなくて、そうコミュニティのそのロビーとかですごい付きまって、まあ明らかにちょっと差別的な言葉を使うとかそういうのでユーザーからの通報があるんですよね。通報システムあるじゃないですか。ユーザーからの通報システムでオートマチックにこうバーッとランキングされていくんですよ。でまあそれでユニークユーザーから明らかにもうこう通報数が多くてかつ俺らがもう見てもまあ証拠としてこれ明らかにまずいねって人とかを指して煽りと言ってます。そういう意味の煽りなので、プレイ中のなんだろうそのずっとなんか爆出しばっかしてるとかシャガパンばっかしてるからそれが煽りだとかそういうことではない。はい。So I don't believe this was. I'm just translating what Harada's saying, by the way. I don't believe this was in the English patch notes, but the Japanese mentioned aori, which means to kind of like harass or threaten someone. And this can be, it's kind of broad sweeping. It can be interpreted in a manner of different ways. So it seemed that some Japanese players thought maybe that means, they were key charging or something in game that might offend their opponent. That's not the case. We're talking more about in the Tekken Fight Lounge where people are like maybe, stalking someone inside that space or, hurling racial slurs or abuse towards them. These are the kind of things we're specifying when we're banning people for that. はい、であと重要なこととしては、今後です、4月以降、のアップデートで、ですね、今、切断率ってあるじゃないですか、あれが正しく、ユーザーには正しく、表示されてません。で我々のデータベース上ではしっかり切断率見えているんですけど、ユーザーの方には、見えてないっていう事実は実際これ今までありました。そこが、ちゃんと見えてる場合と全く見えてない場合とあって、でそこを、しっかり見える形にするっていうのと、オートマチックに、もうある程度の切断率いったら、もちろんそれがバンリストに載ってバンされる仕組みももちろん入ってきますし、そこはもう証拠とかも全部ログ取れるようになってるんで、そういう準備はできました。で、かつペナルティとかも、分かりやすくしようと思ってます今後。切断した側とあとされた側には、そういう被害がないように。で P2P のゲームなんで実はどっちが切断したかってほぼほぼ分かるんだけどうまくね分からないようにするちょっと悪どいやり方って P2P のゲームはあったりするんですよ。ただそれもちょっと我々masih lanjut ya suspend itu ya ngeban orang ya. Berarti ini juga nih masih banyak lagi yang kena ban kali ini termasuk orang-orang yang itu kali pasang nama yang aneh-aneh gitu. で今後、プラッガーと言われる人たちは、かなりですね、バンバンバンされているというような状況が多分できます。で、さらにもっとこうユーザーに分かりやすく、ペナルティも分かりやすくなれば、切断された側が逆に結構ね画面固まって待たなきゃいけないとかそういう部分も結構緩和する方法とかも今 biar hilang pelanggar ya kata Holiday bagus lah 思います。
So he just mentioned that there's 2 points mainly. The first is the disconnect rate, which we've had since Tekken 7. Many people have probably noticed, but this wasn't being properly displayed to players in the game. Although on the back end it was actually collecting that data, so that part was working. So for the update, we want to make sure that that actually is displayed as intended for everyone, so they have a better choice when accepting the matches, etc. Not just that, but we also have a few other measures that we plan to implement, such as for people who disconnect often. Right now you can still kind of like report them, etc. But to more streamline the process so that our system picks them up and then not only displays the disconnect but matches these kind of people to each other, so that the average player doesn't have to encounter them online. They can play against each other all they want, right? So these kind of measures, and also just to try to alleviate some of the frustration, to make it more easy to understand the penalty for people who are misbehaving, and then also to alleviate the pain on the side who was disconnected from. So, whether that's like if someone disconnects from you and then even your screen kind of like it pauses for a minute while in the background the game is sorting it out, right? To try to alleviate that a little bit more. And so I know it's kind of frustrating that this process we're going through and people are saying, oh, just do this or just do that. Just keep in mind, it is a P2P game, so for most instances, it is there's ways to kind of detect which side it was that disconnected. But that said, there are kind of loopholes, or we're not going to like tell you how this is done, but there are certain instances that make it much more difficult to detect which side actually disconnected. But that said, we're trying to find workarounds for those as well, such as connecting to a server, etc., to listen to try to detect those bad instances as well. So yes, we are working on it, and we appreciate your patience in this matter. はい、どうぞ。この4月のそのアップデートでその切断周りのその検知の仕組みだったり判定を結構 Oh, itu kayak alasannya. Jadi selama ini kalau orang yang udah cabut, terus kitanya nggak dikasih win gitu, karena alasannya mereka juga nggak tahu siapa yang sebenarnya yang rage quit kali aslinya ya. Dulu kalau nggak salah Tekken 7 winnya dibiarin dua-duanya. Sekarang malah kasih loss gitu. Iya, gimana? し、通報件数だったりサーバーのログで切断率が高い人は引き続き Saya juga udah lupa. Saya orangnya itu agak jarang kan kena main rank dan juga jadi korban rage quit gitu. That said, since we're kind of redoing the system that detects these disconnects, etc., everyone's going to start off from zero from the next update. So if you're on good behavior, you don't have to worry about it. But if you're a plugger, disconnector, whatever you want to call it, you will be matched into the plugger purgatory with other like-minded players. So we're gonna improve those kind of things for the players. 開発内では通常監獄マッチという。Oh, berarti bakal masuk gitu nerakanya plugger gitu, neraka orang-orang yang rage quit. Jadi kalau sering rage quit, saya asumsinya kita sering rage quit nanti bakal ketemu sama orang yang rage quit juga. Local match in Japanese, which means like being a prison for pluggers. So you can plug on each other still, but that means that you're going to be stuck in prison for a longer amount of time. So we don't recommend that. In addition, also at the same time, we are keeping the logs of that. So those people will also be picked up for bans, whether that's a certain amount of time or infinite. It will be judged accordingly. はい、あとすみません、もう一回だけ煽りをリキャップしとくと。Halo Sanpeng, halo juga cukup gitu ya, demi Eddy akhirnya lisannya streaming di jam normal. Kapan-kapan saya juga streaming itu deh agak pagi gitu, biar ini dulu kayak pemanasan, latihan dulu pagi-pagi kali. Biasa kalaupun itu saya latihan gitu tuh ini biasanya off stream juga sih, pengen santai kan. Kalau sambil live stream kan biasanya sambil respon orang ke segala gitu loh. Ini masih diskusi soal itu ya, soal rage quit segala gitu loh, dan hukumannya orang yang buat rage quit.
そういうことを言うっていう煽り、まあ、逆に言うとこういうチャット欄で書く時の言葉遣いとかもそうじゃないですか、なんとかだろみたいな言い方する人とかは、まあ、ある意味煽りだと思われてもしょうがないわけです。それで通報がたまった場合に、煽り、これはあまりにもちょっとユーザーに対してのそのコミュニケーション上の煽りという意味で、バンされる。であくまでこれ通報が入ると、計上されていくってことなので、なんか文字を検知してるってわけではないんですけど、それを煽りと言ってます。なので別にモード関係なく起きうることなので、一応その通報項目の中に入ってるってことですね。これで大体分かってもらえたかな。So he just wants to go into the aori, the harassment. I guess a lot of Japanese players are wondering what this is. If you're worried about it, maybe you should be on better behavior. But it's basically in the lobby harassing someone via chat or continue following them around or sending them messages with inappropriate content and stuff like this. So what happens is when you do that and offend someone, then they're going to report you. And if we get enough of these unique people who are reporting a certain person, obviously there's something to that, and we look into that. And if the evidence is there, then they are a candidate for ban. まあハラスメントと一緒で、そうです、受けた相手がどう思うかが、トリガーになりますので、皆さんやられてハラスメントと同じことなんですよ。やられて嫌なことは皆さんやらないようにしましょうねっていう節度ある鉄拳ライフを楽しみましょうということかなと思います。Basically just don't be a jerk, right? Online. I mean, I know it's hard for many people, but just don't do it, because if enough people report you, then you'll come to the top of the list. So just don't do it. Try not. Take a break. Count to 10, whatever you need to do. はい、あと、あんまり細かい話は言及してもちょっと長くなるだけなんであれですけど、今ユーザーから多分質問多かった。Iya, ini kayak mudah-mudahan juga reportnya itu report manual ya, jangan sampai orang iseng gitu. Misalnya bayangin kalau misalnya kayak orang kayak Sanpeng atau Cupu Ipon itu lagi iseng live stream, terus ada orang jahil gitu, yuk kita rame kita report mereka yuk gitu, bikin report palsu gitu. Kalau sampai kayak gitu mah kacau banget kan. Saya juga harap game itu belum perlu orang itu loh bikin sampai kayak sistem otomatis gitu loh, yang kayak respon otomatis kalau ada report gitu. Itu kan kalau mungkin di game itu kali yang mungkin yang udah rame banget kali ya, kalau perlu respon otomatis. Takutnya ada orang-orang iseng juga manfaatin sistem report. Gonna be on the ban list because of a crash or some kind of unexpected network trouble. We understand that happens, and it's not like you're gonna be banned for your computer crashing several times. If you're getting a lot of crashes, maybe that's something you need to look into, whether that's your hardware or if you need to report to us that something's wrong with the game. But we're not gonna ban you for stuff like that, obviously. はい、じゃあこの話題はいいですかね。ちょっと細かい。ちょっと気分を変えて味変お願いします。はい、未来の話をしましょうということで、3回目のアップデート、実施いたします。日付が4月2日、もうすぐです。はい、4月1日ですね。もうすぐです。すぐです。なのでバタバタしてました。はい。Alright, now that we have all the unpleasantness out of the way, let's turn our eyes to the future. So we've got the next update coming on the 2nd of April. So that's quite soon, actually. And so we're going to go over the details for you right now. はい。で、主なコンテンツ、ここから一個一個説明していきますので、じゃあまず最初にこれ皆さんね、待ち望んでる方もいるんじゃないかなとは思うんですが、まずははい、このトピックスからいきましょうか。はいはい。Alright, so one of the important things that I'm sure everyone is going to be quite interested in is the character adjustments. So let's hear what we have in store from Nakatsu. はい、今回もその前回に引き続き基本的にバランス調整ではありません。意図しない技の挙動の修正だったり、あまりにもこちらが想定。Gerakan-gerakan yang kayak Azucena punya gerakan wall running itu diupdate dari ini nggak, di nerf nggak? Kayak banyak yang protes tuh. Kalau sampai nggak di nerf juga, wah ketahuan deh.
Tekken Project ini maunya orang yang belajar. This isn't a balance update per se. It's kind of continuing from the last update where we made adjustments that corrected some of the techniques, etc., that weren't working as we intended them. So it's kind of like bug fixes or just making things more according to spec. So please keep that in mind. はい。でこう下にあるのがパッチノート。そうですね、パッチノートも、ねはい。まあちょっとこれ配信終了して Masih bug fix aja sih. Kalau kayak kemarin itu kan mungkin emang nggak sesuai harapannya tuh, kayak Dragunov yang bisa poking bawah, abis itu tekan lagi, duh. Atau misalnya waktu Devil Jin punya combo yang gede banget gitu kan. Putus lagi. Internet kok putus-putus. We're going to have the patch notes for you soon, but Nakatsu is going to show off a few of the main points for you today. You can see just a small kind of like screen capture of the volume of it, so you can get an idea of how much is changing. But we're going to go with some of the major points from Nakatsu. ちょっと言葉の意味にこだわる人が割と多いなっていうのがよく分かったので、修正っていう言葉と調整って言葉が違うでやっぱ聞こえちゃうじゃん。だからまあいいです。総じてバランス調整だっていう風に捉えてもらえばいいと思います。ユーザー側としては、はい、意図せぬ挙動を修正するって意味もそうだし、ちょっとあまりにも強いっていうのもを調整するっていうのもある意味修正でもあるし、どっちでもあれなんですけど、割と分からないって言ってる方も多かったので、あえて言うともう全部調整だと思ってくれていいと思います。はい。Rather just saying that it's basically, I think it's more applies to the Japanese, so it's not really as relevant to the English that I was mentioning. But yeah, it is an adjustment. Adjustment is an adjustment. So. はい。じゃあなんか例を。そうですね。はい。パッチノートかなり今回をもう多いんですが、その中からSNS とかで皆さんが気になってるだろうなっていうものをちょっとお見せしましょうか。そうですね。実機に行く前に一つ例えば共通の市場でもよく言われている投げ抜け関連に関しては、一部ちょっとそのボタン LP もしくは RP ホールドしていbanyak juga dia adjust. Iya, katanya sih ya itu sih, kalaupun banyak tapi juga efeknya mungkin nggak yang terlalu kelihatan gitu, atau yang terlalu sampai ngerubah gameplay gitu loh. Paling kalau ngerubah gameplay itu kalau memang kombonya misalnya sesuatu ya yang berguna, mungkin kayak Dragunov punya wall throw itu sakit gitu kan, mungkin mereka pikir jangan gini dong, gitu. Dirubah lagi deh, itu mungkin ya berasa easier to throw escape in certain instances when a player was maybe perhaps for some reason holding down LP, for example. Then when they tried to input both punch buttons to escape both punch button throw, it wasn't responding according to how we intended. So that's to be corrected. はい、あとは今回のパッチではないんですけども、今後のパッチで、特によく言われているカウンター時の投げ抜けで Throw escape-nya mau dibenerin tadi kita kalau lagi input buffer gitu loh, misalnya lagi tahan 1 terus pencet 1+2 gitu. Terus pencet 2 itu mau dikoreksi itu katanya. カウンター時の投げ抜けです。確定はしない。Di 7 kalau nggak salah bisa begitu deh, buffer dulu. Just mentioning that although this isn't in the April 2nd one, one of the maybe updates after that, he plans to change the throw escapes window, I guess you could say, to be a little bit more forgiving for when it hits on a counter hit. はい。そんな感じで、ちょっとあとは実機を見せながら、kalau counter hit mau dirubah atau window escape-nya. Got some actual in-game footage from the build, or actual he's going to be playing from the build today. はい、一つ目がですね、ステージギミックを絡めたコンボが、想定以上にダメージが高かったりコンボが長くなっていたっていうものがありまして、一つはダウン状態に対して特定の攻撃、デビルジンでいうとデビルツイスターを当てるようなコンボを当てるとデビルジンでいうとヒートバーストもしくはヒートダッシュを絡めて相手をダウン状態にしてデビルツイスターを当てたら、フロアブレイクだったりフロアブラストが発生してその後のコンボが異常にダメージが高くなっていたっていうのがあったんですけども、そちらが、
フロアブレイクとかギミックが発生しなくなるっていうところと、その今、アップデートが当たる前はさらにそのステージギミックの発生後も吹き飛び補正が、おかしくなっていたので想定以上の、高ダメージコンボができていたのを、できなくなるように修正して、コンボダメージの、緩和を行いました。And so これ訳するんですか？now, いけますいやそれがマイケルできるんでいけますかNakatsu just mentioning that some of the spec regarding how damage scaled was not as intended. So sometimes when you slam the opponent into the ground, or some other times when stage gimmicks kind of come into effect, he was particularly mentioning with Devil Jin when you're doing a Devil Twister. それあ、ごめんなさい、ヘブンズドアー、間違えました。今確かにそっち気になってた動画で見せた通りなんですけど、なんかブレックtadi? So で割れなくなって。yeah, I was just confirming. He said Devil Twister, but what he actually meant was when you use like Heaven's Door when you're doing an attack on an opponent who's in a down state. The damage was a bit more than we'd actually intended because it wasn't scaling properly. So the one he just showed you was what he's talking about, and so the damage is going to scale properly when we fix this. はい、なんでこれはちょっと意図してなかった、コンボの長さとダメージがそのダウン状態で特定の技を当てたりギミックが発動して吹き飛び補正がうまく効いてなかったところの修正になります。で実際そのコンボダメージが高いとか、長いっていったところは、他にもドラグノフとか順に、よく言われてるんですけども、いわゆる本当の意味でのバランス調整ですね、そのコンボの、ダメージが変わったりするっていうのは次回以降に行いますんで、今回に関してはそういった、コンボのダメージとギミックに関する修正を行いました。And so we realized that some people were frustrated because of these characters having long combos or high damage combos, and some of this is because of the way it's scaled from both hitting opponent while they're in a down state, but also when they're using some kind of a stage gimmick and the damage wasn't scaling after the drop from the floor, right? So these kind of things are going to be corrected not in this April 2nd patch, but one after that. はい。あれだね、4月2日のやつには入らないけど、その後ですね。その後に4月2日以降に行うのは Kalau bukan besok, hari Selasa depan. June or Dragunov, or we'll just keep revising these for further patches as well. はい。であともう一つだけちょっとデビルジンの相手キャラ Ini katanya belum mau di 皆さん気になって Jun ると Draguna 思うん belum ですけど diupdate も dulu. Apanya tadi? Kayak itu ya. 外せの Flow breaknya segala kali. Combo habis flow break atau stage アグ gini レッショ katanya ン kayaknya. スラッシュキック Masih dia があ baru るんで ubah. すけど、こちらのちょっと、性能が思った以上にやっぱ強くて、対応も難しいってところで、少しだけ、ちょっとそれを緩和する、調整を行っています。And so now Naka's just mentioning about he's gonna not show you Devil Jin, but more particularly Azucena, the character he's facing currently. I'm sure a lot of people are very frustrated by her. I guess we call it a slash kick. While running 3, was it 3-2? 3-2, I believe. Yeah. Which was hard to get around. You basically were kind of stuck, right? はい。で実際大きなところで言うと空振り一発目が空振りした時に以前は mau diapain kan ya? Banyak yang marah saya orang-orang ya tadi ya. それと、2発目の、持続フレーム3フレーム削ったので、遠目から触れたり、壁際に、押し付けられた時に、かわしやすくなってます。So basically what we're going to do with this is we're changing the properties so that when the first hit, the knee, doesn't connect, then the follow-up attack, it just whiffs, right? So it should be easier to go around. And then also the active frames of the move have also been decreased by 3. So, if your back's on the wall or something like that, some of these really kind of frustrating circumstances should be alleviated. はい。で、実際、Active frame-nya kecilan. Berarti jangan-jangan ini juga kecilan dong. Plus frame-nya segala. Benar, lumayan ya. Mungkin tadi maksudnya kali lebih gampang di sidestep kok, aneh. Up until then, people just had to kind of left sidestep and then duck, right? And the timing was quite strict on that. But now we've changed it so you just have to evade the first hit. こんな感じですね。 Like this. 2発目あれ出てて追いかけてきたりしてました。
Before, even if you evaded the first hit, the second hit would still follow you. But we're gonna correct it. こんな感じで避けやすくなってるんで、 Oh, itu kali ya, coba bisa dikeluarin kalau lagi ini doang. Masuk aja kali ya. It's not necessarily a balance update per se, but it's fixing the move, which as a result kind of changes the balance, right? はい。っていったのが、次に当たる、パッチノートから抜粋した。 Iya, katanya gitu sih. Show us some of the other things that he's changed. はい。他にも、たくさんあるんですけども、詳細は、今後公開されるパッチノートをご確認ください。So please wait for the full patch notes later on. He's just only showing a few examples today. いつも通りX の方での公式アカウントの方で、はい。パッチノート公開したら皆さんにお知らせをいたします。 So obviously, we'll let all of you know on X and Tekken's official SNS accounts when the patch notes are ready. 最 Lagi bahas apa? Lagi bahas Azucena tadi. Punya gerakan lari itu. Kayaknya mau dibikin itu supaya nanti kalau nggak kena, nggak diblok, udah nggak keluar itu sih. Jadi kalau lututnya nggak nyentuh lawan, nanti selanjutannya nggak ada. Katanya gitu sih. Kalau udah begitu, berarti lebih gampang dihindari. Harada's just wanted to ask everyone watching today, and I'm quite curious as well. Is this what you guys are looking for? I mean, not the balance adjustment, but like we're going into a lot of fine details here. Is this something that you guys want to hear more of, or is it more basic stuff is what you're after? 我々毎日鉄拳8のことをずっと考え続けているので、そうです。やっぱりこう Bukannya kalau wave lututnya fully wave semua, kalau lagi side step masih kadang-kadang apes gitu Holiday, kadang-kadang masih itu. Saya nangkepnya gitu. Ya mungkin gitu kali. Maksudnya juga jadi wave semua karena ini. Dan tadi soalnya nggak dilakuin kan, jadi saya punya feeling jangan-jangan gitu dibikinnya jadi kayak game 2D gitu loh, yang biasanya kalau mau lanjut serangannya harus kena dulu atau mesti diblok dulu atau masuk dulu. Kalau game 2D biasanya gitu kan, punya string gitu, combo gitu. That's something you guys are interested in. Maybe we'll have some kind of appearance like this with Nakatsu and Harada, and we go through more detail about these kind of changes to the game. あと他社さんもっとテンション高いんだって、出演者が。あ、そうなんですか。そうだからこれちょっと暗いんだって。すいません、ちょっと疲れてて申し訳ないですね。もうちょっとじゃあテンション上げて。働きすぎなんだよ俺ら。休みないからさ。確かに。 Yeah, sorry, we're not like over the top in the presentation. こればっかりは。だからもうちょっと元気出そう。はい。 We just had a lot of stuff going on with the game, trying to give you guys the best experiences we can. So a lot of long hours, right? But じゃあ元気出していきましょうか。スライドの方に。よし。おっ、よし、行ってみよう。じゃあ踊っていきましょう。はい。ネクストライドお願いします。 Next slide. ということでさっき Hype slide. Ya, jadi Holiday ini tuh kan kalian nggak sambil nonton kan. Kalau yang dari saya lihat itu kelihatannya memang dibuat supaya ini sikutnya tangan itu tuh nggak keluar sama sekali gitu loh. Kalau memang udah meleset lututnya, serangan kakinya. Jadi kalau kaki aja udah nggak nyentuh lawan, nggak bisa lanjut katanya. Itu yang saya tangkap ya. Nanti kita lihatlah kalau udah keluar tanggal 2 April ini kayaknya yang dirubah atau mungkin mesti tunggu lagi. Katanya sih tanggal 2 ini entar. because Japanese can be very vague. So we're gonna go into more details. This is just, we're not finished with the update information, so please stay tuned. We're gonna keep updating you guys with this info. はい。これ今出てるのがキャラクターのこれ使用率ですか、全世界。全世界のあと地域ごと。 Tapi kalau emang gitu ya dibuatnya yang kayak oh kamu side step aja dulu gitu biar gampang. Sekarang side stepnya udah lebih gampang loh gitu. Karena kamu kalau side step nggak usah takut sikutnya misalnya gitu. Itu berarti udah bagus sih karena dengan begitu orang itu tetap kayak di encourage gitu loh. Didorong untuk ayo side step gitu. Jangan cuma diem. Kalau misalnya dibuatnya oh kamu
kena lutut kakinya, kan kena serangan kakinya, tangannya itu ntar bisa kamu tunduk dengan mudah. Sorry, kalau kamu blok terus kamu bisa tunduk gitu, nggak ngejel gitu. Kalau kayak gitu orang ya udah tetap main biasa aja gitu, blok atas blok bawah biasa gitu kan, dark yang Character usage, because we know that that's very interesting for you guys, right? And that is one of the kind of materials we use in some of our decisions on balancing the game or making adjustments, etc. So, and this is just one example of the myriad amount of data that we collect on the game in the back end. なのでどうしても時間がかかっちゃいますというお話はありつつ、 Daripada 例 hype え untuk ばこの slideshow 使用率のデータだけでも はいこれもうちょっと分かりやすく、表示するとこんな感じにスライドの職人のこれちょっと見方を Buset, 解説 Rena, を astaga. 安田さん pop top abis Rena. Karakter Sandi S nomor 5 tuh. Emang kuat-kuat semua sih kalau lagi main agresif gitu ya. Kazuya mana Kazuya? Oh, We were showing you the raw Oh, data in the warna. previous slide, but this is probably a more digestible one, we thought. But Harada said, nah, maybe we should have Yes Esports explain a little bit about what's going on with all these lines. 上が oh, yang online dengan yang rank match tapi kalau udah di atas Tekken God, gile. Jago novel banyak amat yang udah Tekken God ke atas. Rena ya agak dikit. The blue portion is just, overall, it's not broken down into ranks or anything. This is just overall character usage across the globe and across all characters and across all ranks. はい、で下側が、鉄拳神ですよね。鉄拳士以上ですね。鉄拳神以上のキャラクターの、ランキングになります。 With the これは red でも、数ですね。 SNS でもこういうのを Victor nomor 3. Ih, kalian pada Tekken God pakai Java Victor ya. Sama Azucena. Dragunov. 話あるなと思ってこう早く見せたいなっていうところもあったんですよね。So this one on the bottom is actually, if you look at it, Tekken God and above only, that's what the character usage looks like for the red portion. So we see a lot of people on SNS kind of doing their own by looking at the individual rankings and doing their own collection of the data, etc. But this is our official data and what it looks like from our side. はい、でこれ何が言いたいかというと、かなり難易の高い、プレイヤーの使っている Yo, iya Rena nomor 1 dong. 全体の、Online aja semua. Jadi kalau dikumpulin data tuh pemain arena tuh banyak banget online. で Di macam-macam rank ya. つまり環境全然違いますよ。 Kalau itu tadi tuh cuma saat main rank aja dan ranknya tuh tinggi banget itu. Yang di bawah itu, yang merah ya. Dragunov, Azucena gitu. Rena pun nomor 4 masih tinggi, berarti banyak juga yang udah sampai rank tinggi banget. Kazuya nggak masuk 15 besar juga kagak. 15 berarti setengah lah. Devil Jin, berarti banyak juga yang rank Devil Jin ya. So you can see that it's not so clear cut as this character's OP. Everyone uses them and wins, right? You can see quite a different data usage here between the whole Tekken population and then above Tekken God. And as such, we want to make sure that we're tuning the game right. So we do actually break the data down into fine details like this. Also, all of us looking at SNS to see what the top players are saying and what your average just fan of Tekken is saying, and try to get a lot of different data points to use in our decision making. はい、なので、はい、そうですね Kenapa tuh? Si itu bilang Fadil banyak Nina yang Tekken God ke atas. Iya lumayan berarti. Mungkin yang Eropa agak sana kali ya. Nomor 11 besar terus dia. Nanti lihat Eddy kayak gimana ya. Average presentation. Average udah kayak gini ya. Saya nggak, tapi ini udah lama banget nggak ikutin yang kayak punya Capcom ada kan ya? Apa jarang ya kayak gini ya? Lupa saya. Dulu nonton waktu yang zaman Street Fighter 5 yang karena lagi nggak ada acara gitu kan. Artis sekali saya nggak pernah nonton kayak yang kayak gini-gini. 結局大会とかのトッププレイヤーの Ranknya banyak banget ya.
Pokoknya Feng Wei juga, buset deh. Tapi Feng Wei banyak apa jarang yang pakai Feng Wei katanya. Kalau main online biasa aja gitu loh. Nah, yang itu yang saya secara global tuh dikit berarti Feng Wei. King tetap di mana-mana lah tuh. Ya, pokoknya yang pakai Kazuya, ayo deh kita lebih semangat lagi. Jangan apa tuh? Jumlah kalian banyak tapi kalian dikit yang masih sampai Tekken Gun gitu loh. Nggak sampai masuk 15 besar. Malah Lars yang masuk. Luar biasa. Balik lagi mungkin Europe kali yang banyak kayak gitu. Sama Amerika. King sakit PC-nya. King sakit. Power crush-nya, iya. Saya kira tadi maksudnya Holiday itu. Pemain-pemain King itu komputernya banyak yang merah-merah gitu. Oh bukan, maaf. Power crush-nya deh. Tambah serem aja kan Power crush-nya. Ya capek nih kalau terjemahin untuk orang-orang ini. Kalau sekali ngomong panjang banget gitu baru diterjemahin. Dari dulu begini biasanya. Dan mereka Lars enak sih saya bilang. Oke. Lumayan lah Lars itu. Lily juga ternyata banyak loh. Sampai 7, gila. Nier loh. Complain to Harada that he talks too long and you guys don't speak Japanese to let me inform you a little bit more frequently, right? So what we're just basically talking about, as you can see, this is just one point of data. And so we just want to make sure that people don't talk about balance in just one perspective because there isn't just one. You can see that perspective changes if you're a beginner, intermediate player, and if you're a Tekken World Tour competitor, etc. So it's quite different. So it's very important to notice that we take both, these kind of subjective data and then also objective data, both. So of course, it's not just about what's on the back end because we realize that maybe you don't feel the same way. There's more subjective things like this character is too strong, etc. And he gave the example of Tekken 7 that people are quite familiar with. If you look at Akuma in the previous game, everyone was saying he's broken, he's so strong, which would lead you to believe that anyone could just pick him up and win, right? But when we looked at the back end, we noticed that the win rate for him was, if you look at the whole Tekken population, was like 40 something. In a lot of cases, it was low 30s, etc. So it really is difficult to talk about game balance if you're not looking at all these areas. And we realize we can't just ignore the subjective data. Also, we do have to listen to what everyone's experience is in first person when they're playing against people online. So we try to keep a good balance. And to do this, obviously, you can kind of get an idea of how much time it would take to actually get all of this relevant data and the data points together to make a more informed decision. So that's why it's taking a bit of time, more than you might want to balance the game because we want to do a perfect job of it. はい、でなので、いわゆるさっき、長瀬さんも言ってた itu juga mungkin ini karena tadi kan dia bilang kan mereka nggak cuma lihat yang kayak wah Akuma tuh kuat habis itu udah kita harus nerf lebih banyak lagi aku mah lebih jauh lagi aku mau di nerf lagi. Buktinya kan kagak kan, nyatanya kan kagak gitu karena banyak orang tuh ya cuma sedikit orang yang bisa main bagus pakai aku gitu. Jadi bisa banyak dapat win segala. Makanya berasa gitu kenapa kayak selama ini kalau kita main ini seri itu dari game ke game, dari sequel ke sequel yang berasa oh kayak ya masih dibiarin gitu yang kuat-kuat banget ya sengaja dibiarin. So we have the second update and then the third update like you see right now coming in soon and then we'll have EVO Japan. So we're talking about balance like Nakatsu was mentioning. The April 2nd one is just to kind of fix stuff that was unattended, where the general where everyone talks about a game balancing update, that's what's really going to be what we're doing for the post EVO Japan one. So you can see it penciled in for May currently. That's the one that you guys are going to really see as a big balance update. なんか勘違いしてる方いる気がするんですけど、さっきお見せしたパッチノート
のやつはこれ来週当たりますからね。来週の、アゼセガとか、はいデビルジンはいのお見せしたのは4月2日、はいわ表になってたやつね。はい、あれは来週当たります。もう来週当たり。はい、でその環境でエボジャパンを迎えて、はい、でエボジャパン Ini にさら pendapat saya soal itu ya, Lars itu dan Eddy. Here, the stuff that Nakatsu was showing you, just a few examples of, the Devil Jin stuff, and also Azusena's, her slash. That's going to be fixed before Evo Japan. So those 4 pages, we didn't show you all the details yet. We'll release them as soon as possible. That's the stuff that's going to be done before Evo Japan. So what we're talking about now is post Evo Japan. We're going to have a much larger, more intensive balance update. はい、でちょっとこれ文字ばっかで Jadi mereka lebih baru berani kasih balance apa buat balance update itu rubah-rubah lagi hal lagi tuh sesudah Evo Japan awal Mei. Big wall of text here, right? But it's not just about kind of fixing up some of the moves that weren't as intended. We're also kind of, polishing some of the features of the game as well. はい、Katanya bisa itu ya. Bisa cabut dari match kalau itu termination invalidation of matches. Kalau network quality-nya. Kalau nge-lag kita bisa minta berhenti aja tengah jalan. Fighter 6 banget itu. Player match display stage ada display ya, player random select ya. Quit option menu. Oh, itu exit aja. Di versi Steam. ようなアップデートをやります。 So this is just a few examples of some improvements we're going to be making to the game as well. One of them being, I know sometimes you might be matched with an opponent where you both are kind of not really satisfied with the connection quality, and you can both choose, hey, let's just opt out of this match with no penalty. So if you both choose that, you can quit from these different modes we're talking about. But then also the random select as well. So, I know this is something we had in Tekken 7, but currently if I'm playing Nakatsu and I don't know if he's randomly selected the match like maybe he was supposed to or not. So there'll be an actual indicator on the screen. And then last, this is just for the Steam version, but currently you have to go into the options to then go quit the game. So we're going to be adding one more at the forefront of the main menu for the Steam version. Just kind of quality of life improvements. はい、でもう一個、Dari third update, berarti dari update April ntar nih. Apa nih, Tekken Fight Pass? Ya, Tekken Fight. Specify to increase the level, complete daily, weekly mission. Oh, ampun, kasih fighter lah juga. This new feature of the Tekken Fight Pass that we briefly touched on. はい、これいわゆるバトルパス、そうですね。はい、期間内にオンライン対戦 Ya で inilah kalau game live service, tapi ini kan item-item yang bisa dapat gratis gitu ya harusnya. Kalau dapat gratis itu bisa beli sendiri. Obviously, this is the name for it in our game, the Tekken Fight Pass, but you all might be more familiar with just, a standard battle pass. So you're going to have like daily missions or weekly missions that, and kind of performing them, then you'll get these, you'll unlock various items in the game. はい、アイテムのいろんなカスタマイズのキャラだけじゃなくてアバターもありますし、プレイヤーのものもありますし、例えば称号だったりとかアバターの位置パーツであったりとか、いろんなものが、入手できますので、はい、ぜひ、プレイをしていただきたいなと思っております。 And so some of the rewards, we're not going to go into all the details today, but it's going to be a variety of different things that you can unlock in the game, such as, character customization stuff, or maybe parts for your avatar, also the titles, or even maybe some character panel stuff. はい。で皆さん気になると思うんですが、無料のコースですね。この今のスライドの、右側にある Player can acquire Tekken coins, Tekken shop. Oh, tapi bisa grinding buat beli baju dong, buat beli kostum. はい。Mm. はい。 So as you can see in the slide, there is going to be a completely free tier that you can just, complete by playing the game. And then kind of a premium tier. So, pretty standard for a battle pass-like structure. はい。で有料の方はどんどんレベルを上げていくとHai ya kata si Han.
tambah ribet deh Hanu. Apalagi kalau belum keluar gitu kan, belum jelas prosesnya apa seberapa rakusnya gitu kan. Gamenya gitu, developernya, publishernya udah tambah ribut deh orang-orang gitu. Padahal dicobain aja dulu. And for the premium tier, you know, as is often the case, you can also unlock the currency to purchase other stuff in the store. You'll gain Tekken coins back from your purchase. はい。で、今お話ししたいろんなアイテムっていうのが、これも4月2日の、3回目のアップデートに入る、アイテムになりますが、右側はこうサイバーパック。Jadi Gordo avatar skin, berarti cuma avatar. Apa nih udah game udah beli juga bla 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 bla. Ngomel ada orang-orang. Kostum cyber ya. Available for all playable characters. Oh, Tekken berarti beli. We'll also be updating the store with some new items. As you can see, the Cyber Pack, there's 2 of these. Also, a legacy costume for Yoshimitsu and Eddy Gordo avatar score. Avatar skin. And we just want to be completely clear so that it doesn't get twisted online. These are actually, you know, you're going to need Tekken coins to purchase these items. これサイバーパックあれなんですよね。Ya, berarti kalau yang ini ya udah dulu saya harusnya baca lagi. Ini berarti jualan. Di Gordo avatar skin, kostum like Yoshimitsu. Benar-benar bagus. Yoshi Tekken 2 betul. Yang merah terus yang kayak lebih kayak samurai gitu, nggak yang kayak sci-fi gitu kan temanya. Itu berarti kalau yang 5, 6 lebih ke sci-fi gitu kan. Tekken 2 lebih kayak tradisional, historical gitu. ので、ぜひ、temanya jadi kayak lebih kayak Soul Calibur gitu loh. Yang zaman Tekken 2. And some of the cool stuff with this cyber pack there is that it consists of you know, hairstyle, a kind of cyber sunglasses almost, and then the costume. And so you can wear these with a variety of different cast in the lineup, and also kind of mix and match the parts as well. で、 Oke. Jadi setidaknya nggak cuma kostum tapi ada hairstyle ya. Lumayan sih. Tapi ya itu enaknya kalau bisa beli pisah ya. Saya coba pengen suka rambutnya gitu yang saya butuhin gitu. Kan enak gitu. Kayak Nina tuh kayaknya mesti beli sepaket gitu kan mau rambut ponytailnya itu. Kayak ikat. If you notice that little small element on the screen to your bottom left, it looks like certain capoeirista that maybe we'll be talking about more. So that's a good transition into the next slide and the next portion about Eddy Gordo. じゃあ次すいません、ちょっとスライドがなくてですね、実はちょっと次映像になっちゃうんです。いや、このエディゴールドスペシャルのために本当に Kalian juga lah harus pakai kostum cyber. Iya. Tahu berapa? Paling harganya segitu kali juga ya, 400 juga kali ya. Berasa deh. Tambah ribut deh nanti deh di itunya di Facebooknya yang Hanu urus deh gitu. Orang-orang marah-marahin Hanu. Kamu ya juga ya. Ikut-ikutan deh jualan di sini. Padahal apa orang cuma lagi kasih info, cuma sebarin berita doang. Padahal Hanunya dimarah-marahin. Protes, di report. Terkonyol sih. You know, our director Nakatsu is quite tired from all the work he's been doing on the game. But he wants to get you guys excited as possible, so he created an awesome trailer for us. And he put a lot of effort into not just the camera angles and all that stuff, but the sound, the music to the trailer, everything is going to be intense. So we're trying to bring the voltage here, get everyone excited, and yeah, let's get to it. Let's go. Enggak lah, ini cukup kayak. Trailer, yo ide, kita ini suaranya kekencangan kali ya, ada saya kecil gitu, segini kali. Udah suaranya juga nggak kalah sama trailernya. Segini, suara kecil ya. Ada Eddy. Você vai ver o melhor da capoeira. Mantap. Ada band plugger nanti dulu, band modern. Itu masih bingung deh. Nanti saya tahu kenapa sih itu. Jangan-jangan note mod sih, curiganya.
Udah nikmatin dulu lah trailer, malah pusing ngomongin full drama. Lu bisa di cancel, kenapa tadi? Awet biasa ada itunya ya, kontrasnya gitu. Jadi kayak lihat sebentar lah. Ada itunya bahkan deh. Oh jadi itu hard tail spin. Itu ada atas 3. Itu kontrasnya kayak itu. Oh ini yang sama kali Parece teaser. que você continua impiedosa como sempre. Soalnya kayak ganti lagi ya. Dan dari zaman Tekken udah diganti lagi. Tekken 7 udah nggak tahu deh. Hit engager dari head. Terus tuh lumayan man. Jadi sama kuatnya kayak Ajusena segala kayak Jack juga masalah. Itu jadi itu nih, turun itu. Terus 3-4. Si Jack, itu juga jatuh killer deh guanya. Udah serunya kan kayak ada kartunya. Os ventos da vitória estão a nosso favor. Ya udah sangat mendus. É o último jogo. Ninguém me segura. Banyak perubahan. Eddy pulang kampung kayak Eddy pulang kampung. Eddy kamera calatin dulu dia ke Peru. Dia bilang tadi sebelum kau berhasil ke Peru dulu bang. Itu kan? Hah? Oh early access. Early access? April. Dia jadi lagi. Eu juro pelo meu mestre. Não vou Baju apa? perder. Wih baju. Hah? Baju summer winter. Oke siapa teaser? Ya nggak ada teaser. ということでやりました 1 April. Lo jangan akses. 中津寝てよしありがとうございます寝てよし Sarada saying, you can sleep now, Nakatsu. Your work is done. でも音楽でちょっとだいぶ目が覚めてきましたそうですね、はいDia dari headset kan. Jagoan. Iya. エディ・ゴールド、Jadi ジェネラルアクセスって言うんですけど、一般アクセスですね。が、さっき最後エンドスウェートで、saya ada sama PDT semoga 4月 aja 4日 bakso akhir suara Mbak 日 Leni 本とか Yoi, bisa masuk jadi mod lagi itu. Jadi に kok リリースになります。 So just keep in mind this is the general access, so you can see from the slide. That's April 5th. I believe that's the Japan time. If you're in California or Pacific Daylight Time, that's the 4th. But that's the general access. So the early access is actually the 1st or the 2nd, depending on your region. はいでアーリーアクセスあります。プレイアブルキャラクターイアンパスをお持ちの方、つまりデラックスエディションかアルティメットエディションか emang sesuai janji ya dikasih waktu lebih. Bridge artnya lo ngestar lagu tradisional. Jadi rame ya. Saatnya ngedit lagi buat bahan asik, bahan reaction video. Sekalian bahan reaction itu. Very excited fans who's purchased the Ultimate or Deluxe editions from the start. Obviously, what's included with that is going to be the playable character Year 1 Pass, so you'll have early access. Also, if you missed out and got the Standard Edition at first, you still have a chance if you got the Deluxe upgrade as well. So all of these different versions will give you access to that character Year 1 Pass, which will give you Eddy access to Eddy on the 2nd of April or the 1st of April, depending on your region. で追ってお知らせしますが、この、4月2日 Jadi bener dugaannya saya. Itu memang Aprilnya di bulan April itu hari Selasa kan. Tapi saya nggak nyangka Eddy-nya keluarnya segitu cepetnya juga. Saya kirain ini sesudah Evo Japan kali. Tapi udah biar berarti sebelum Evo Japan. Nah ini jam berapa masalahnya? Jamnya mungkin sore-sore paling, Selasa sore. But we just want to again have everyone note that we will be having a short maintenance period while we update the game with the aforementioned details and also adding Eddy Gordo. That said, the game isn't completely inaccessible. You can still check out practice in the offline modes while you wait for Eddy. はい。でこれは宣伝です。通常版スタンダードエディション買った方はぜひ、アップグレードパックを
media lain yang bakal goreng ya soal trailer soal jualan-jualan itu. ということではいはい今日は前回中津さんにエディを触って、いただいたんですが、はいはい今日は、プレイヤー代表ということで、どうはい、この方をエディとい Saatnya beli Pak. Holiday udah beli belum? Ya udah kalau nggak salah ya udah beli dari kemarin ya. Ya ada Hameko juga deh. 元気寝てるから元気初めて見た。嘘でしょそんなバカ Sorry, our English audience isn't following at all. We were just mentioning that normally we have Nakatsu show off these new characters, etc. But today, as kind of like the representative of the player base, we have a special guest who himself is quite known for being an Eddy player, Hameko. ということでようこそはい、よろしくお願いいたします。今日ははい。 Hameko pakai Eddy mungkin iseng-iseng aja kali. Ingatnya dulu suka pakai Lily deh. Dia ganti-ganti sih, dia kayaknya pakai macam-macam karakter kalau seingat saya sih. Waktu dia main ya kayak Tekken 5 DR gitu. With the Eddy Gordo special program here, we're gonna have. This is actually the first time that Hameko's had his hands on the character, so he's going to be playing for the first time, and Nakatsu is actually going to be instructing him on the ins and outs of the character. So it should be quite entertaining for our audience as well, I believe. なんか一個だけさ、はい始まる前にハメコに確認したい。 Ya si itu udah beli ya, deluxe ya tuh ya. Holiday udah beli deluxe. Nah, kita lihat ya Hameko yang nanti dimainin Nakatsu yang itunya. Yang ngasih tahu kali apa aja yang udah berubah. はいはいはい。一般のプレイヤーだった頃に、はい。あなたが中津の家に、はい。鉄拳遊びに行った時に2リットルのコーラを持って行って、はいはいは中津がこんなの飲めんの、まあ聞きましたねい。はいはい。余裕っすなんか余裕っしょって言いましたはいこんなの余裕っしょって言って当時ハメコ君ハメコ少年16歳ぐらいの時にそうですねゲームセンターに2リットルのコーラを持ってで余裕っすよ余裕っすね。ハメコこれ飲めんのって言ってはい余裕っしょって言ってはい。大量に残していったって1いうリットルぐらい僕の家に置いて帰った置いて帰ったっていう伝説があるんだけど本本当です。でしょ Wait, can I? いや本当に 当？いやこれトランスレーションいらない。ただのヨタ話。オッケーオッケー。オッケー。本当でございます。気になる。まあ、はい2リッター海外の人余裕で飲めると思そううだけどハメコ君は私は無理だ。半分残した1ガロンって言ってたらいいんじゃないわからなかったです。 So just an overview. It's not very important. It's just kind of not important. Harada noticing that just back in the day, these two here used to play each other as just normal Tekken players quite often. ああ、it's trash talk. And yeah, so Hameko went to Nakatsu's house and left a half drunk a bottle of cola, and it's been on his mind ever since. じゃあ早速はい行き。ましょちょっと実機の方行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はいじゃあ今回中さん教えてもらえるということで、うはいはいエディゴールドの方、まあ古来からのエディゴールド使いって言われたんですけど、自分、まあもちろん3の時も結構遊んでましたし、鉄拳4の最初の持ちキャラクリスティ・モンテールだったんですよ。だったり、まあ、タッグではまあ当然エディは、確かにまあ誰もが使ってたんで、タッグ2ではエディみんな使ってましたしってことで、ちょっとそのあたり含めて話せればなと。ぜひぜひ So just some background on Hameko himself. He's been known as being an Eddy player. He said, of course, he started playing in Tekken 3 as Eddy, but then again, for Tekken 4, his main character is Christy Montero. Again, with Tekken Tag Tournament 2. 鉄拳とそう2だよね. 2, he was using Eddy Gordo as well in his team, obviously. So he is an avid Eddy Gordo fan. はいなんでまあ今日はまあそのエディのまあ使い方という Christy gitu ya. Tahu ya Christy kapan masuknya? Kalau masuk nggak tahu, mudah-mudahan dibuat beda juga sih. Misalnya kalau Eddy ini banyak berubah, ya udah Christy-nya masih gerakan lama. Jadi kalau dia udah beli deluxe ya jadi emang. Why no Christy? Protes deh. Eddy, but then we realized some people are kind of worried about how do I fight against him. So he's going to give some pointers to those type of people as well. はいで僕はまあこの緑色のワンピ側、ワンピ左。 So Eddie Nakatsu is going to be controlling the one So player Eddieが Hameko. green version and Hameko on the two player は side. いで今回まあまずコンセプトから言うと新生カポエーラっていうところで新生カポエーラまあ本当にカポエーラをうんもう一回新しく作り直そうっていうところで、まあ、各種構えうん。をリニューアルしてます。 So the key concept in the design of the character is like a brand new capoeira, I guess is the closest translation, which is really important because you'll see exactly what we're talking about shortly. はいまあ、一応そのこの
逆立ちですね、はいこれバナネイラ、バナネーラに So Bananera, first off, the handstand that he's quite famous for. 前と両パンチとか後ろと両パンチで逆立ちに行けます。 And you can also do from, backwards in both punches or forward in both punches. でもう一つはい代表的だったこの座り、うんこれネガティーバ、ネガティバ And negativa position where he sits down. はい、なんでアニメーションと、うん技名も含めて全部申請してますんで、 And バ so ナネイラとネガチーバですね。 you can tell that the animations have been completely redone for this time. はいでさらに鉄拳7まではやっぱりいろんな技とか構えがあったんですけども、はいまあどうしてもこう使える技が結構限られていて、うんまあ、カポエラらしいというと踊るように戦ったり流れるような動きだったり、ダイナミックな蹴り技っていったところが、うんまあ、ちょっとなりを潜めてたところがあって、今回そこをしっかり派手な蹴り技を中心に戦えるキャラクターにしようというところで、まあエディを申請しました。 So before, Eddie was kind of a complex character to both play and then to defend against. So we focused on renewing the character, trying to make the animations look very smooth and transition together quite smoothly, much like that of actual real capoeira. And so we focused on mostly the kicks and the overall impact visually that they have. はいでまあ、まず覚えてほしいのはこの前両キックで出るはいシャンゴーってこの技ですね。 So first off is forward both kicks is a brand new move called Shango. これもブラジルでよく知られている雷の神様の名前から、そうなんだはい、 And apparently the name comes from a famous god of lightning in Brazil. でこれははいヒットすると、まあ、ヒートを発動できてガードされても、まあ、マイナス9なので、まあ、中間距離から気軽に触れる、まあ、陣でいう胴抜きのようなはい技になってます。 And you can see that, it's on hit. Obviously, you go into it's a heat engager, but even on block, you're still at -9. So it's kind of like, Devil Jin or Jin's Demon Paw. はいで、まあその中段に Ini berarti gunanya lebih kayak itu kali. Buat main netral gitu. Or up close a little bit too. You're going to be doing this down back left kick. なんで Gives you the spinning 結 low 構 kick. 中間距離から結構技が触れるようになってます。 So you can actually use this kind of from mid-range as your approach. あんまりこういうなんでしょう、Aneh nggak sih? Jalannya aneh ya. 前のエディはなかったですよね前のではまあ横移動してからみたいな、うんまあブライアンのハチェットっていう、うんまあ、いわゆる鉄拳プレイヤー的に言うとハチェットまあ、ハチェットのような28 tadi. Kind of like, Plus had 5. this kind of tool before. He usually had to sidestep while attacking while sidestepping to do something similar to get his approach. So this is kind of like the hatchet kicks that Brian or that has. So it's kind of like the same use. なんで初めてまあエディ使う人はまずこのシャンゴとこの 1LK から覚えてもらって、でエディはやっぱりその崩しとしては minus 14 apa kita tadi kalau di blok 23 atau 28 gitu. Memang katanya nggak terlalu juga. 座りネガティーバに移行するので、これを使っていくっていうような感じの。 So those two moves are some of the main tools you want to use for your approach. And then what your next strategy is, you're going to want to be transitioning to negativa as whenever you can. And Nakatsu was saying that forward left kick is a good way to get into the negativa stance. でまあこれが当たると、はいまあ有利が取れるの。 Forward left kick. FF3 sama Warning 3 udah diganti kali ya. Warning 3 udah berubah kali. Jadi slide-nya mungkin When the kick hits low, it does put you at advantage. So then こう you're いうのを able 狙ってい to く感じです。 press LK twice to do the consecutive kicks. And when they hit, they put Eddie in the Mandinga, which is that kind of icon below the life gauge, kind of a powered up state. 前々 LK なんですけどカウンターヒットした時にリターンがある、そうなんですよ。カウンターヒットするところのしゃがみ投げに行けたんですよ。いけたりですとかこうマンジンガ中の技がつながったりするということで崩しだけでなく、まあ、リターンもそうなんです。狙えられるということですね。 And another way is that by doing this forward left kick on counter hit, it gives you a few other things that you can do. He has a throw that he can do on crouching opponents, so that kind of connects. Or also, if he does have some sort of mandinga, the stage 1 or stage 2, gives him another follow-up option as well. なんで、まあ下段を嫌がる人には中段のこの、
Nah tuh biar lebih jelas lagi deh, saya tutup aja mereka dulu, muka mereka dulu. 座りからのトゥファオン、トゥファンです、下段回し蹴りがコンボに行くっていうのがあったんですけど、そのあたりが結構こう整理されて、そうです。下段攻撃を当てるとこのエディならではのマンジンガレベルがはい、上がるみたいなそうですね。感じですよね。 So before, Eddie, he had something similar where he would go into his relaxed stance to try to open up his opponent, usually with kind of those sweeping kicks. But this time it's been streamlined a little bit more for these techniques. まあ、ただし、さっき紹介したこの LKLK は、はい。クリーンヒットじゃないとダウンしないので、 One important thing to note is that from the negativa when Nakatsu is doing the double left kicks, the first one has to clean hit for the follow-up to actually hit. なんでクリーンヒットしなく Berarti kan dari negativa udah nggak jadi launcher lagi deh. Dari relax nggak ada launcher lagi. Clean hit and they block the second, then that leaves Eddie at minus 13 and open for a punish. はい。まあ、っていうような読み合いが発生します。 So you can see kind of like the back and forth between you and your opponent as a result. なんでシャンゴーとはい。下段とうん。前々 LK でここから LK をこすってネガチーバからのネガチーバからの攻めに攻めを展開してマンジンがレベルを上げていくみたいなのが基本になります。はい。 So as you can see, basically those moves, the down back left kick, the shango to get in, and then opening up your opponent from negativa is the basic strategy that you're going to want to employ. はい、でまあもう一つ、はい。まあ、エディといえば、うん。このバナネイラ逆立ち、ですね。これはどう使うのかっていうとこっちは崩しではなくて、まあ、攻めの起点みたいな感じで、なるほど。 Next, we want to go into Bananera, the handstand move, right? So this, unlike negativa, which is used to kind of open up your opponent, this is more of like how you kind of launch your offense. はい、ではい直接こう言ってもいいんですけど、まあ、これはなかなかリスクがあるので、まあ、今回エディがスラッシュキックみたいな技を手に入れていて、はい。スラッシュキック。 So you これ could, ですね、これをガードさせるとうん。安全にバナネイラに行けます。 so you can of course choose to go directly into Bananera, but that puts you at great risk. So one of the options is to perform his slash kick, the while running 3, which will transition into Bananera as well. Orang yang tiga berarti jadi loncat gitu ya, middle gitu. Kalau dulu slide bawah kan, ke relax, ke negativa dulu. Which also puts you into Bananera, leaves you at minus 3, but that's not too much of a minus. はい、でまあそこからどういうことをやるかっていうと、まあ、狙いたいのはこの LP ですね。これを出すと、はい。ガードさせて有利な展開を取ってネガティーバに行ける。ネガティーバ。 So from if you do the LP, actually そういうことです。 gives you some advantage, which then sets you up to go into negativa and then to continue your offense from there. なので、はい。まあ、こうやってガードさせてさっきのこの下段攻 Ini jauh banget beda sekarang. Dulu handstand satu cuma elbow doang, power Manage with that LP, then you hit them with those leg kicks, which then again powers up one stage of the Mandinga. まあこんな感じで。まあそんな感じですねはい。でまあそこでこういう牽制もあったり、まあ、例えば手出してくる人には、まあ、パワークラッシュで切り返したりとか、結構逆立ちはそういった切り返しの読み合いも発生します。 And you can see from Bananera, you have a few offensive tools, but then if someone's trying to crush that or knock you out of the stance with an attack, he also has a power crush from that stance. How much they save negativa? Yes. I'm not sure it's gonna be that great. We'll see. We'll see. Jadi saya nggak yakin sih terlalu bagus juga. Nanti kita lihat. 座りですよね。そうネガティーバーここれ座られた時に姿勢が低くて、ダウン状態だったんですそうね。昔ダウン状態で技終わってもなんかコンボに行かなきゃいけなかったりとか、はい、ジャブで拾ってその後コンボをアドリブで決める。 Saya kalau dilihat itu nggak sampai yang udah dirubah desainnya supaya jangan yang kayak orang mesti tebak 50-50 melayang gitu loh. Jadi di launch. Kalau dulu kan gitu kan negatifnya kan. Alias relax kan. So
I have a feeling that negative will be Another kind of fine detail to share with you all is that his stance has changed a bit. If you recall Tekken 7 and previously Eddy, when he was hit from the Negativa, it put him in kind of a down state. So even if you were successful in your defense against him, you were limited in options. So it's actually treated as a standing stance. So if you punish him, actually you have access to a lot more options offensively. まあこんな感じで地上で反撃、はい、座りに行って隙のある技に対しては普通に反撃が入る。反撃入ったり、まあ、 Yes, ライトのような Eddy will be released on April 1st for the people that bought the deluxe or the ultimate edition. Jadi Eddy bakal keluar tanggal 1 April ya untuk kalian mereka yang beli deluxe atau ultimate edition. Di buff, Dev 34 di buff. Eddy is vulnerable because he is in a standing technically during the Negativa. This is a big change from Tekken 7. He also has options though. He can guard from or block from Negativa, which he couldn't previously do. はい。はい、といったところも整理して、まあ、エディ専用の対応を Oh, jadi di nerfnya relax itu sekarang kalau kita diserang kita dianggap berdiri. Dulu kan kagak kan. Kind of special circumstances when fighting Eddy to make him more like the other characters. はい、他なんかはい気になったとこあります？まあ、ネガティブワナネイラーの話は、多分やっていくとめちゃくちゃ深くなってっちゃ深いですうんね。で、はい。マンジンガまでちょっと説明していただいてまとめてちょっとやっていけたらいいかなと思います。はい。はい、じゃあなんでマンジンガはまあさっき話したようにここからはい。レベルを上げていくと。まあ、一部の技が当たると、はい。この体力ゲージの下にあるこの風のマンジンガレベル。マンジンガレベルがア上がるップして強化されるとはい。いでうことなんですね。このはい。マンジンガが何かっていうと、まあ、逆立ち状態から、出る技が増えて、はい逆立ち状態が強化される。 So now the question was just from Hameko to explain a little bit more about this new mechanic, the Mandinga. I think it's called Mandinga if you read it in Portuguese, perhaps. So just, what is this? And so Nakatsu is just saying it's a way that you power up your character and gives you even more options from Bananera, the handstand. 例えばまあそのレベル1とレベル2で、はい。じゃあ僕レベル2で、あ、OK です。アメコがはい。レベル1にしてもらって、 So there are two levels. So Nakatsu is going to get into level 2 and then have Hameko get into level 1 just so you can compare. はい、出せる技がまあそのはい。ここから両キックではい。逆立ちから崩しの要素下段攻撃がイアンサンマンジンガ。 So from the handstand, you can do this kind of low mid attack combo to open up your opponent if you're in this powered up state. でレベル1だとはい。こけないのでやってみてもらっていいですか？ You notice with just the first power up, it doesn't down your opponent. でしかもまあこの強化状態ははいラウンド間 Ini ada juga gerakan gitu deh. Tapi udah ada handstand ya. You have to like power up so that the Difference between this is that with this mechanic as compared to other characters and other mechanics is that you're not using some kind of a gauge or it doesn't deplete itself. You keep the powered up status. だから消費性ではなく、このマンジンガレベルはラウンドの中では Tapi power up kok kenapa dia power up tetap itu ya? Karena belum dipakai kali ya, masih di blok doang ya. Bisa begitu ya? Kalau di blok malah itu. So I'm kind of curious whether if you get the move block, whether it will actually, the power up will be gone. I'm not sure. Is it gone when you have already got it blocked? というのが、そうなんですよ。ここからはそういうとこからうん両キックに行ったりとか、い、下段もいけるし、もちろんそのさっきの通り攻めを継続する技から座りに行くこともできるしってことで、で下段を嫌がる人にもう一つ技があって、はいまだある逆立ちから後ろ歩けで出るこれですね。ジャンプステータスの中段攻撃、And so the idea is that although you're powered up and you're not depleting it, it's just for that round. So you're powered up for the remainder of the round. And this gives you even more access to tools from the handstand. So you don't have to go back to Negativa to open up your opponent necessarily. And Nakatsu was just showing off, previously you had that kind of low-mid combination, but there was another one where he hits a mid single attack right now that he just did. The actual has aerial jump status.
これもまあガードされてもうんエディが有利なので攻めが継続できたりするはいし、ヒットするとまあダウンが取れたりすると。 And 取れない。はい、 what 2になっちゃったんで。 the important part of this is that even if blocked, Eddie is plus frames on that move when he's in the power up state. And there's a difference between the state 1 and state 2. So you can see the difference there. はい、まあ、って言ったようなその強化中にしか出せない技が増えて、逆立ちの攻めのバリエーションが増えて崩しにいけるようになるので、はい。まあ、そこがエディのそのマンジンガを食べるとできるメリット。でこのマンジンガがある時の逆立ち後ろ歩けば、まあ、逆立ちっていうのがこれはこれまでと同じ。 Ya, kalau power up dulu ya. Ya, it looks like he has to be powered up to do stronger moves. That makes sense, but how good does he become? Jadi menjadi seberapa bagus juga itu kalau ada power up itu masih banyak pertanyaan ya. Menjanjikan sih. Ya, kita lihatlah. He looks promising when he powers up. Iterations that the handstand was a bit weak to kind of low, maybe trying to find the non-vulgar term, the crouch punch, I guess you could say. これも負けちゃう。 But for this one, if you read your opponent doing that, you can then do that mid kick that he was just showing off. はいまあ、っていった感じで、まあ、マンジンガを貯めると、まあ、どんどんエディが強くなっていきますってとこで、はい。まあ最初に教えたこの技が重要になっていきます。うんうんうん。 So to get access to those tools, though, you want to power up the Manjinga level. So that means that you're going to want to use those kick combinations from Negativa that Nakatsu was showing. はい、あとまあこの 1RKRK のハーボジアハイヤーっていう一部まあ、ターハーボジハヤ。はい、日本の漫画のバトゥーキっていうカポエラを題材にした漫画でものすごく有名な技なんですけど、これも非常に使いやすくなってます。 And the particular move he's showing now is down back, right kick, right kick. It's a very famous capoeira technique. It's actually even featured in Batuka, which is a famous manga here in Japan that covers capoeira. I wonder if King can crouch or air grab him from the position. I hope so. I think you can crouch grab him from the relaxed position, right? Because it looks like he ducks instead of he lays down on the ground. Jadi katanya gitu bisa di grab kalau lagi relax alias negativa sih. Karena katanya dia lagi jongkok bukan tidur kayak zaman dulu. 好きなのでバトゥーキの漫画を描かれていて、はい。 Intro special Eddie vs Kazuya. Well, that would be cool if there is one. に忠実なそのアクションとか Ya nggak tahu juga sih ya, itu dia Holiday belum tahu juga. Banyak berubah ini. Handstandnya stance-nya itu dua-dua dirubah banyak. いただいたんですね。まずそもそも、 Assalamualaikum. はい、そう座りが Dirombak total. Soalnya Leo beberapa mid bisa wave. Iya, biasanya begitu. Biasanya. Ini kita belum tahu evasive-nya kayak apa. We don't know how evasive the stances can be in Tekken 8. Hamiko's just really excited that there's a lot of references that are similar to Batuki, the manga, because obviously both that author and our team is quite passionate about capoeira and representing it authentically. And Nakatsu was just explaining that one of the game designers, Guerrero is his kind of nickname, I guess you could say. Sasamori, he's a game designer on our team who's very high-level capoeirista. Who has a connection with the author from that manga as well, and so you see a lot of the inspiration back and forth there. はい、でまあ結構まあ今、ちょっとまあマニアックな話をずっとしてきたんですけど、まあエディって実際その蹴り技をたくさん打ってるだけでも技がつながって流れるように戦えて楽しいっていうのがやっぱり大事だと思ったので、LK 連打していると逆立ちや座りを行き来して最後にマンジンガレベルがたまるみたいな、まあ初心者はこの辺のルートがおすすめですね。 And so we went a bit in the weeds with all these kind of fine details, but just to kind of overcap, you can see Eddie. The base is that he has these very flashy kicks that you can do with just a similar, a simultaneous button press, and they kind of flow together like a dance, right? And so it's very
kind of satisfying for even beginner players who had their first time with Eddy. なんで LKLK で、まあ、このバナネーラ逆立ちに行って、もう一回 LK を押すと出る連携からネガチーバに行くと。でそうするとさらにネガチーバから出る下段攻撃でマンジンがレベルが上がる。 So Nakatsu is currently just pressing LK only. Two times gets you into the negativa stance, and then from there some more presses of the L kick, the left kick will complete the combo, and when he's finished he gets a powered up Majinga. はい。でまあ今ハメコがやってくれたように、ビリバもLK だけになっているので3LK だけになっているのでビリバヒットから LK を連動しておくと、まあ、自動的にコンボがつながってマンジンがレベルが上がるって言ったらこういう楽しい、簡単なルートも用意してます。 And so it's quite entertaining just to he's very accessible and to have these attacks that flow naturally into these states, ending with the powered up Mandinga. はい、なんでどういう例えばしゃがんでたとしても、はい、RK を今度連打するとこういったルートに行ってくれて、まあ、最後だけ LK なんですけど、まあ、旧来のエディの動きの中で楽しかった要素もしっかり継承されてるんで。 And then you can see repeatedly pressing the right kick as well will give you a succession of different kicks, following up with kind of that cartwheel. So you can see this is one of the things that made Eddy initially quite entertaining for people who are new to the game as well. So we tried to kind of keep that feeling to it. 結構なんで適当にこうパンチだったりキックを押してもなんか自動的にいろんな技がつながってそれっぽく動けるみたいなところもしっかりエディの魅力だと思うんでそこは残ってますんで。なんかちょっとスペシャルスタイルみたいな感じだね。そうスペシャルスタイルを使わないスペシャルスタイルで自分オリジナルで、まあそんな感じですかね。So it's quite entertaining because even if you're not a Tekken expert, you can just kind of press different buttons and see what happens, and they all kind of come together in a really clean looking combo that looks like a dance almost. まあここまで、構えとそしてマンジンガっていうエディならではの要素を、伺ったんで、まあ、やっぱ鉄拳エイドっつったらヒート。そうですね。ヒートがどうなるのか、っていうところ。ヒート中のエディはまあどうなるのかっていうところで、まずじゃあヒートを発動します。はい。So now that we've covered some of the basics of Eddy, I believe maybe everyone's kind of interested to see what he's like in heat state, right? はい。で、まあヒートスマッシュはまあこんな感じの技になってます。So this is what his heat smash looks like. でヒート中のエディは、まあ強化されヒート中にしか出せない技が2つあって、まあどちらも There are two moves that he can only do in heat state. バナネイラもしくはネガティーバに行くっていうような、例えばこのヒート中に両キック押すと出せる、この技ですね。When you're in the heat state, you can do this one where he これをガードさせても有利で、ヒット時はコンボに行けると。So そういった技になってます。On block, it transitions into the bananera stance, but on hit, you can follow it up with a combo. なんで攻めやすくなってるんですね。なんでもう一つはヒート中に 236RK で出せる、まあ、こちら上段の蹴り技から、それネガチーバに行けるような技になっていて。Another one is if you perform a quarter circle forward and right kick, he performs this kick. なのでまあ攻めの起点になる強い技が2つ追加されていると。And so in the heat state, he gains access to two of these techniques that make it easier for him to go on the offense. 技名も活かしてますね。活かしてました。はい、これはヒート中量系のこの逆立ちいくやつはゲヘイロ入ってます。ゲヘイロ。ゲヘイロエスプロズイボ。はい、これ笹森君のまあそのリングネームみたいなものなんですけど、まあカポエラでいうとまあ戦士みたいな意味の言葉でゲヘイロ入ってますね。Hamiko is just a fan of the technique name. It's called Guerrero Explosive, I believe. Guerrero being the kind of the martial arts name of Sasamori-kun, who did the animation for this, and then Explosive was probably explosive. で 236RK はハーボジャーハイヤーの強化版みたいな。はい。ハーボジャーハイヤーリベラードって技ですね。And then quarter circle backward and right kick, I believe, is the technique that Hamiko was doing. I'm not even going to try to pronounce the name. はい、今そういったのが、まあ、ヒート中のエディの、特徴になります。
So that's basically the options he has at his disposal in the heat state. でまあそのヒートエディのヒートのちょっと面白いところとして、構えからでも必ずヒートスマッシュが出せる。あ、そうですね、そこは結構面白いところですね。逆立ちからでもヒートスマッシュ出ますし、まあ座りからでもヒートスマッシュが出ると。でさらに継続できる。さらに攻めが継続。Another interesting characteristic of Eddy is that he has access to the same heat smash from both Bananera and Negativa stances, so you can continue up your pressure. なので、まあ、ヒートとマンジンガレベルを上げることで、かなり変幻自在の攻めができるっていうのと、より優位な状況で、まあ、攻めながら戦うことができるのがエディの今回新生カポエラの特徴になります。So this kind of new version, the overhauled Eddy is just got a focus on having these flowy techniques, with Eddy having many different options to try to open up your opponent and to have fun going on offense. でここでちょっとそのヒートのエディのヒートで面白いなと思ったところが、他の鉄拳8のこういう強化を自己強化要素を持っているキャラクターっていうのは、基本的にそのヒートとその強化システムを結びついて、そうですね、ブライアン、アスカ、まあレオとかもそうですし、なのでエディは全くそこは関係ないっていう。そうなの、独立してるんですよね。そうなんですけど、まあ、さっき言ったようにその逆立ちから攻めやすくなる技を持ってるじゃないですか、このゲヘイロ。そうです。これがあるってことはつまりマンジンガレベルを上げた状態にしておいて、ヒートを発動してこの使いやすいゲヘイロいったらガードするんですか。どうぞ。はい。これでこの攻めをいったらこっから崩せるっていう。いや、そうなんですよ。そう、マンジンガを持った状態でヒートに行った方が強いんだよっていうのが、逆立ちは崩せなかったのに、崩しの要素になって強いっていう。So what Hamiko is just trying to say is that a lot of the other characters that have some kind of heat mechanics that power them up, say Brian or Asuka, they have access to some kind of new techniques or some kind of powered up technique, right? Where Eddy, it's a little bit different because he has Majinga outside of this. So you want to maybe first get to the second stage of Majinga, and then when you're in the heat state, you have access to the heat powers, but also Majinga as well, to more easily open up your opponent. まあなんでやっぱりそのまず最初にマンジンガを貯める。間違いないです。So first step, you want to power up the Majinga level. ことによってそのヒート発動がより凶悪になるのかなという感じしますね。そういったのがセオリーになります、ね。Because then the heat state power up will be even all more threatening because you have that as well. まあさっきもやっていたように、コンボからマンジンガのレベルを上げることもできるので、なんかその辺がどう使いまあただそのマンジンガに行くとちょっとエディが決めるじゃないですか、ポーズ。それでやっぱり置き攻めがしづらくなるっていう、まあ、デメリットもあるように見えるんで。そうです。ただレベル2まで上げちゃうとそのポーズが出なくなるんで置き攻めがしやすくなる。So Hamiko was just wondering about if there's some kind of demerit for Eddy doing that animation when he goes into the Majinga, which maybe for the first stage it is, but he stops doing that animation during the second stage. 溜まってないとマンジンガレベルを上げるところで必ず一回ポーズに挟んで攻めづらいと。まあとはいえやっぱりどこでこういかにマンジンガをレベル上げるのかっていうのを含めて結構攻めを構築するとなんか楽しく使えますね、戦えるんじゃないかなっていうところで、まあここからちょっとマニアックな話になっていってもいいですか。どうぞ。ちょっと待って。ちょっとエディ使いがすごい鼻息がどんどんくる。今はまあ触りを教えていただいたんでちょっとなった感じなんですけど。Obviously, the general theory is going to be you want to power up the Majinga level, regardless of that animation or not, and then that will kind of give you more access to your offensive strategies, and you're going to want to kind of form your offensive structure accordingly. And Hamiko-san wanted to go into more. Even more fine details, so I stopped him first to let you guys know what we're talking about, and then we're going to proceed. He's very excited, as you can tell. でまあちょっとさっき結構こうエディを触らせていただいて、まあまずエディっていうキャラクターが昔は言ったらそのトークキャラクター
遠距離からまあ機動力バックステップの機動力をこう生かしてこうリーチの長い技を打って前に来るところにこのコトベラダが置いておく。ファイスカって技でカウンターを取る成功いキャラクターだったんですよ。So you're saying that you know his strategy and probably the basic strategy for this character previous iterations was kind of from long range you want to tend to poke with the Faiska, the kind of round kick or other kind of long reaching techniques, and then when your opponent tries to rush in to close the distance, smack them with that elbow and fish for a counter hit. ただ今回そういったその今までにものすごい主力技だったそういったこの肘のコトベラだったりチャバジラとやっていった技が性能がかなり変わっていて、おそらくそういう戦術を使ってもそんなになんかそのパワーが出ない。そうですね。鉄拳7のような戦い方をすると、今回の新生カポエラのエディの本来のポテンシャルを引き出せないような作りになっています。例えばですけど、ごめんなさい投げちゃった。どうぞどうぞ。コトベラダがカウンターでも受け身取れる。まあ攻めることはできますけど、So ラッシュがされたりね。what Hamiko's trying to say is that like the standard tools you used in the previous iterations aren't going to get you that much damage this time. Like the elbow he's just showing on counter hit doesn't lead to a combo, but your opponent can actually side roll. So if you want to use Eddy effectively, you want to adjust your strategies this time around. ジラトレはもうダウンを奪えないですし、であとはファイスカですよね。これは見てくださいこれ。上段になってます。だからしゃがんでると当たらない。In Faiska, this double kick here that many Eddies used to use as part of their offense is now a high attack, so you can duck it. もちろん当たった時はコンボにいけるっていうのは変わらないですけど。Still goes to combo though if it hits. ただやっぱり今までのようなそのフォーク戦術、離れた間合いから置いてみたいなことは、機動力を生かしてって動きは前よりはまあやりづらくなる。特にバックダッシュも今回変わっていて、そこも含めて、エディの鉄拳7の時にあったような強みは軒並み弱くなってますが、さっきからずっと紹介してきたような、今回のエディの強いところはキャラコンセプトに合った状態で整理しつつ、新しいカポエラとして楽しめるようになってます。And so just again, he's not like the poke heavy character that many people are used to from past installments. So you can't rely on those moves. But Nakatsu just mentioned that. Well, yeah, I mean we kind of drastically overhauled the character because we want to show a more streamlined character and such. He has more different ways of enjoying the character. 例えばファイスカも横移動から最初ぐらい出ないというか、そのちょっと横移動のこうモーションが出てから出る。そうですね。あと気になった点としてはエディってこの鉄拳のシステムの中の横移動のシステムがほぼ使えない、避け性能が全くないキャラクターでしたねというような認識なんですけど、ただし今回見てもらえれば分かるように普通に横移動横歩きが普通に横移動しますできます。And so Hamiko was just saying one of the things he relied on was that it was really quick to do those kind of double spinning kicks from a sidestep, where the animation is a bit different this time around. It's a little bit slower on the startup. But that said, that's because Eddy has a lot more other improved areas, and he's been streamlined to be closer to the other characters. Like Nakatsu was showing off, the backstep is not that super fast backstep it used to be. But in return, he gets a better sidestep, which he didn't really have in past installments. こういった避けながら打つ攻撃も反撃がついたり、リスクが伴うようになっていて、軒並みやっぱ鉄拳7で強かった技は今回のエディでは弱くなる。And there's risk to some of the moves that used to evade and counterattack from previous installments. So バルセロスも空中コンボに行けなくなっていて、しゃがみ投げは入る。Like this current attack he's doing now doesn't go into a combo like it used to, but you can follow it up with a crouching throw, etc. なんでこの辺は結構使用感が変わってると思います。このしゃがみ投げも自分はバトゥーキで見た。So ビンガチーバですね。ビンガチーバ。You're gonna want to kind of reevaluate the main techniques that are your go-tos when you pick up this character for Tekken 8. なので強くなったところはその今回の新生カポエラの部分のそのマンジンが含めた
バナネイラネガチーバの部分で鉄拳7で軒並み強かった、ちょっといわゆるローリスクな戦い方っていう部分は、軒並みちょっと弱くなっているので、その辺は使っていきながら、慣れていってもらいたいなと思います。So Nakatsu just reiterating that those kind of pokes and the relatively safe offensive tools you had before maybe aren't as effective this time, but in return he's got a lot more more high-powered attacks that are brand new for this one. もう全体的にやっぱり何よりモーションが本当に全部、作り直されてるというか、はい、実際そのカポエラの笹森君のキャプチャーも、元の素材がいいんですけど、アニメーターがかなり手を入れていて、実際アニメーターもカポエラを習って、そうなんだ。カポエラの蹴りとは何だとか、動き方のその軸の使い方とか、体の体幹の使い方をしっかり学んで、もう自分の中でもう体得してカポエラはこうあるべきっていうところでしっかりアニメーションを作ってたんで、そこはかなりハイクオリティなものができたんじゃないかなと思います。まず見てそれを感じましたね。すごくその、モーションがちょっと力強くなって英語喋っていいですか？はい、すいません。So Nakatsu just mentioned the animation of these kind of free-flowing attacks have been completely redone, right? So it looks more natural and more realistic. And this is in part, because one of the game designers, Sasamori, is really high-level capoeirista, but also even the animators who, kind of they touched it up by hand after the motion capture. They actually did capoeira themselves to get a feel for what it's actually like and to make sure that it feels authentic in the game once they have their work completed. もうコンボなんかも完全に変わっていて、結構かっこいいコンボがいっぱいできるようになりましたね。そうですね、さっきお見せしたトレーラーの中でもいろいろやってると思うんで、後でまた見直して、使う時に参考にしてもらえればなと思います。エディがね、こう、いわゆる魔人剣をそうなんです。こういったところも強くなったんですね。And so Eddy, he almost has like a Majin attack like Kazuya's while standing 3, right? ここも LK を連打しておけば、not 3, sorry, 2. 結構扱いやすいキャラにはなってると思います。So he should be a lot easier to pick up and play than before. はい、かなりエディの情報盛りだくさんに今。So yeah, we really went into the weeds with these fine details on Eddy. なんでエディ使いたいなって人はこの配信のそのアーカイブをちょっと見直してもらったり、エディめんどくさいな、どうしたらいいんだろうっていうところもちょっと今いくつか詰まってたと思う、対応策含めて、後で見直してもらいつつ、実際配信の時に楽しく遊んでもらえればなと思います。So leading up to that update next week, for people who are looking forward to trying out Eddy, we'll help you check out the archive again just to kind of get some pointers. And for those of people who are dreading facing Eddy online, there's a few pointers in there for you too. So we hope you'll check it out again. はい、他に何か気になるところありますか？気になるところも気になるところしかないかもしれないけどどこまでやっていいのっていうその不安があって、いやもうちょっとプレイヤーに見つけてもそう本当にね、そうなんでこれぐらいでもう十分多分スペシャルというかもうお腹いっぱいでしょっていう感じがする。めちゃくちゃ作り込まれてます、マジこのキャラ、かなり新キャラに近い感じで、本当に今までのエディを使ってる人がめちゃくちゃ混乱するぐらい、逆に本当にその一新されてるっていうか、プレイフィールが全然違う。そうですね、はい、本当に新キャラクターだなっていう。 So we don't want to give away everything because there's still that kind of part of discovery that's fun for many players. But that said, Hamiko was just mentioning it feels like a completely different character just because of how he's been reworked. So people who are veteran Eddy players are going to have a bit of a surprise, I think, when they pick him up. これはちょっと日本の人向けになっちゃうんですけど、特にその今までエディ使った人は技表と技名を確認してほしいというか、かなり変わってますね。そこも申請してます。おそらくものすごい今というかそのちゃんとカポエイラって何たるかみたいな、そういうその技名の部分も
含めて相当な慣習があったんだろうなと。そうですね、カポエラの技名と、ポルトガル語の、我々のその認識してた発音との違いとか、細かいところも含めて、もう1からもう10まで全部見直して技名を付け直したりリニューアルしたりしたので、ぜひそこも確認してほしいですね。日本語はね、英語とはまた別なんで。はい。ベンリンヘランパゴはもうなくなりました。ベントヘランパゴに。そうです。ただし略せばベンヘラ。そうですね。略せばベンヘラですね。やばいね。はい。So yeah, we just hope that once we release the move list for everyone to check out, you'll have fun going through to see the changes. It might depend a bit on Japanese and English, depending how much has changed wording-wise. But for the Japanese move list, they even updated a little bit more to make it more authentic towards the actual Brazilian Portuguese that the moves come from. いやあれね、俺が技カポエラを作って入れた時は、世の中にカポエラの資料なんかなかったんだよ。ないですよね。そう鉄拳で知りましたもん。だから俺が間違ってたわけじゃなくて、なかったですね。あれ大変だったの。いやですよね。いや本当大変だったと思います。マルセロ・ペリーラさんって師匠連れてきて、もう一個一個俺がだよ。だって当時通訳もいないから、俺が全部聞き取って。そうなんだ。そうだよ。俺が全部手作業でやったやつ。そこから始まってるんです。Gerardo just mentioned that back in the day when they first made Eddy, there wasn't really many resources on Capoeira online. It's hard to find info. So it's basically Marcelo Pereira was the person who originally did the Eddy motion capture. He just came to the offices and without any translator or anything, Harada tried his best to understand what the master was saying. So. そもそもゲヘイラ笹森もね、この間も言ったけど、彼は鉄拳のエディを見て、これ世界的にすごい多いんだけど、鉄拳のエディをきっかけにかっこいいって言ってカポエラを学び始めたんですよ、彼は。で鉄拳きっかけなわけじゃない。そう、俺きっかけ与えたわけじゃない。間違いないです。なんだけど彼は入社していきなり俺に一言目、新入社員で俺に放った一言が、あれいろいろ間違ってますよ。なかなか失礼ですね。いやいや、お前そもそも俺がエディ作ってなかったらお前カポエラさやっとらんかったやないかと。Just mentioning a little bit of background about the Sasamori, that like many people we've actually encountered worldwide, so many people come to Harada and myself and said I started doing capoeira after getting interested in Eddy. Sasamori is actually one of those people as well. So when he first he saw Eddy and he fell in love with capoeira and he started studying it. And then after that, he joined our company. And one of the first things he said to Harada when he met him was, you messed up a lot of the info on capoeira in the game. And Harada was like, well, you need to sit down and shut up because you wouldn't have started capoeira if we hadn't have put him in the game. まあでも感慨深いですよね。そうやって。本当失礼しました。本人がね失礼した。こいつ生意気だったんだよな。なんか。でも感慨深いは感慨深いですよね。そうですよね。こうやって鉄拳によってカポエラやってきた人が今エディをブラッシュアップし、プレイヤーとしてこう遊んでくれて、俺にも取材に来てた中津が今、エディの説明をするディレクションして説明しっていうこうなんかやっぱ30年の長い歴史を今自分的にも振り返って感慨深いなと思う。25年前にコーラ1リットル僕の家に置いてたハメコがHarada's just talking about the connections here is quite interesting because sorry, I'm trying to like corral these people because they want to talk to Japanese the whole time. But so you're just mentioning how it's interesting to see these connections between everyone involved in the game over the 30 years. How Harada's been there pretty much close from the start, but then Sasamori becoming involved because his love of capoeira, and then eventually joined the team. Or Nakatsu, who used to be an average, just Tekken player, and then a journalist who actually interviewed Harada at several instances, joining the team and becoming director, etc. And then also Hamiko, who had that connection with Nakatsu before either of them were more professionally involved with the game. So just seeing that's kind of interesting to see when looking back. ただこれ俺ずっとコメント読んでたんですよ。じっと沈黙してる。もうちょっと気づいたんですけど、もうこの紹介の時点で、もうすごいエディが強いと、やばいって言ってる人多いんで、ナーフしましょう。まあ早速ですね。So Harada's saying he saw the comments that everyone's worried about Eddy being OP, so he just decided to nerf him right now before release. もうリリース前にね、ビフォーリリース。どこが変わったのか、俺しか分かんない。そう確かに。問題ですよ。The only one who knows how the characters change is Hamiko, right? So.
この下段のフレームが変わってるぞみたいなそうか。感じになっちゃいますからね、俺だけ。Obviously, he's kidding. I hope, right? Kidding. いやまあそれ冗談ですけど、まあ確かに対応しやすいキャラと対応しにくいキャラ昔からエディ、まあいますね。三島使いは割と全然平気だったりするんだけど、苦手とするキャラもいますからね。ちょっとねそこは難しいかも確かに。 I mean, we realize some people are worried about having to learn how to fight against Eddy, and obviously it'll be different depending on who your character is that you choose as well. So, ちょっとですね、いろいろ書いてる僕のノート PC の充電がもうすぐ消えそうなんで、はい。ああ、もうそろそろいいです締めようかなか。とあ、すいません。あと一個だけね、はいマンジンガの持ち越しの意味が分かんなかったらしいんだよ。ああ、なるほど。あ多分要はそれ1ラウンドも2ラウンドもいや結構ね分かんない多分ね説明がすごい難しくて、そう使い切り型とかそういうのでもなく、ラウンドのみです。2ラウンド目いったらまたゼロ、またゼロに戻りはいます。それだけ言ってあげて、それはちょっとすいません。 so I made this specifically clear in English that Majinka is just for that round, but just again for people who aren't paying attention, it's just once per round. So you power up your character. There's 2 stages: stage 1, stage 2. That carries through for the remainder of that round. From the next round, it resets. OK。 はい、はい。じゃあ、エディが4月5日から皆さんプレイできますので、ぜひアーリーアクセス4月2日から触っていただけると嬉しいなというところで、あと5分だけ皆さんお時間はい。ください。はい、 Right. So that's Eddy in a nutshell. We're sure everyone's quite excited to get their hands on him, which you can do if you have that early access starting on the 1st or the 2nd, depending on your region. But please, 5 more minutes. Esports Yasuda and I have a little bit more to talk about. じゃあスライドをまたスライドに戻りますが、 We're going back to his famous PowerPoint. はい、今お話しした Ada lagi semua saya jadi itu dulu ya tadi. Bantu-bantu orang tua dulu sedikit. Baru balik lagi gitu ya. So yeah, sorry I was gone for quite a while because I was busy doing some chores basically. Apa nih? Technical tour. See you at the finals. What the hell? Sorry about that. But there are 2 paths to the global finals this year. One being the global leaderboard in each region. I'm sorry, overall for the whole world, and then the regional leaderboard for each region. はい、グローバルの方は、マスタープラスマスターチャレンジャー道場それぞれのカテゴリーで、優秀な成績を収めていただければポイントが、獲得できて、それらの合算で、リーダーボードの上位のプレイヤーがファイナルに進出できます。 And again, as a recap, the global leaderboard +4 points in each of these categories: the Master Plus, Master, Challenger, and Dojo. はい、でリージョナルの方は、 banyak nih. Mana region Indonesia? Southeast Asia, that's us. You daftar TWT. Ya, Hanu daftar aja untuk tempatnya itu restoran kecil The itu. regions, the regional leaderboard, that is going to be Kan cukup itu aja. the top spot on each of these regional leaderboards will gain that entry to the global finals. はい、なので、少なくともこの時点で15人はファイナル Banyak banget gila. Dibikin lagi regionnya banyak begini. Tapi nggak ada online. Kalau dulu kan ada. First place of each of these 15 regions will gain their spot. はい、グローバルリーダーボードの方で、何人が行くかとか、ファイナルどこでやるのとか、ファイナルに関するいろんな情報は近日中に、お知らせをいたしますので、もうちょっと Cece, yoi Rifki, karakter kok kembali. You're still waiting on the My character is back. Yay. how many spots from the global leaderboard are invited to the world finals and where those world finals will take place. We apologize for the wait and please wait just a little bit longer. はい、ポイントこれ細かいんですけど、今年もうすぐですね、エボジャパン、マスタープラスの大会開催されるんですが、今年マスタープラスの、ポイントがですね、でかいですね193位タイまで1ポイント、もらえますので、すごい。割とタイの方でも、はい、結構もらえるんですね TRT ポイントがもらえますので、皆さん、はい、ぜひマスタープラス、エボジャパンですね、はい、見えなかっ頑張ってほしい。 Okay. はい。
So we have 193. Is everyone gets at least 1 point or more for the Master Plus category, which is the first one's going to be Evo Japan coming up soon next month. はい。で、これマスターイベントです。はい、まあ今年いろんなところで、開催するんです。Tiger berkat, yeah. F4 2024 Master Plus. Master events you can see on the current slide. We have various ones around the world, with the first one coming up at Evo Japan. はい。Bring back from Mangga Besar. Mangga Besar. だったっけな。ちょっと忘れちゃいました。400ぐらいだっけ。1400はい、そうですね。はい。1200、はい、エントリー、はい、ありますので。Mr. Liz becomes master at teaching Eddy. I haven't even played him yet. Main dia aja belum kenal jadi master. Kan berubah banyak tadi kan? いや、ですね。Jadi itu tunggu aja deh, kayak apa saya belajar aja dulu nih. Masih semangat lagi gitu. Kayak kalau yang saya soalnya sudah tahan semangatnya ya. Karena gak ada Eddy jadi tahan dulu semangatnya gitu aja. To see what happens with all the competitors coming out to Evo Japan this year. I believe it's 1,200 and something, which is slightly down from last year, but that might be just because this year I think is the first year Evo's charging admission for their event, so that might have something to do with it. That said, and Street Fighter is going to be amazing too, right? 4,000 and some players. So this year's Evo Japan is going to be amazing, and we'll hope you all tune in. はい。まあぜひ皆さん会場行かない方の。Oh iya, ini tahun pertama itu ya. Evo Japan. On the stream there. おそらく出る。 Mau masuk Evo Japan harus bayar dulu kan. So since Makamori mentioned it, yeah, since they will be charging and for entry, for there will be an entry fee at Evo Japan, and that's why probably the number of registrants, the number of players that registered for Evo Japan went down a little bit from last year. But we'll see what happens this year. Quite interesting as well, with some new additions, most notably Madagascar, but I believe we also have a few countries in South America there, such as Brazil, Malaysia, New Zealand, and where else? Brazil, Chile, Mexico, and Mexico. Ontario, Canada. Tahun gak ada ref major ya di list TWT. Tadi saya lihat ref major, tapi itu challenger. Oh, bukan master ya? Aneh juga. I wonder why it's not a master event anymore. We're actually going to be having Electric Clash. It's going to be the first challenger event, so we'll hope you'll check that out. はい。そして道場 Important note. も Oh ya tuh, register tuh. Kalau sudah punya turnamen itu udah siap, udah ada tempat, bisa ngadain. Meskipun kecil-kecil juga bisa kok. Cukup 16 orang aja sama live stream. Biasanya syaratnya. So if you have a place to book, if you have a place. We've opened up applications and received 50 or 60 so far. Some are still currently in review, but we're quite excited to see these. だってあれでしょ、マダガスカルとかってマダガスカルのほとんどの県で大会やるそうなんですよ。申請してきて、マダガスカル全土であれなんですよ。全土の県でリージョナルリーダーボード、さっきお話したリージョナルリーダーボードはそのリージョンの中で開催された道場大会でしかポイントを獲得できないんですよ。なるほど。だからマダガスカル代表出したくてしょうがないんだよ。そうです。なのでおそらくそうですね、南アフリカリージョンから出すためにマダガスカルの人たちが本気出してる。はい、ガチってすごいんだよね。 So we're quite interested to see that there's been a lot of submissions from Madagascar and just like all over that country. And this is tied directly to the format this year, in which the regional leaderboards are tied to the dojo. So that's the only way that you'll gain points for your standing on the regional leaderboard. So I guess they're trying to get to the top of their leaderboard. はい。まあ TO とプレイヤーが一緒に盛り上がりながら、自分たちの地域から代表選手を出すっていう、また新たな、そこでドラマも生まれるんじゃないかなと思っております。It's just such a satisfying thing to see, though, that not only the TOs but their player bases are all together, very excited about the tour and to trying to have as many dojos as possible so that they can get their players into the global finals at the end of the year. ということでおさらいになるんですが、4月の2日に3回目のアップデート、
そして5月にまた4回目の、アップデートありますので、Tekken Fight Pass mulai April nih. So you can see just this is a recap of the things coming up. So we had that second update at the end of February, the next one coming up early April, quite soon, and then a more in-depth balance adjustment coming in May after EVO Japan. あと4月2日のアップデート入っちゃうと、今鉄拳ファイトラウンジで鉄拳ショップか、で無料ではいゲット Ayo lo bajunya cepetan ambil nanti baru hilang deh. できなくなりますので、皆さんラウンジ行って鉄拳ショップでぜひ Ini mesti di acquire semua apa sebelum hilang gimana ya maksudnya? 手に入らないですからね。はい。 Just a quick reminder, if you haven't checked out the Fight Lounge yet, go on there. We have that cool collaboration with Uniqlo, the UT stuff, where you can get free T-shirts for some of the characters. 無料だよね。 And also item there for your avatar as well. These will be leaving the shop. They're free again. You get them through the shop, but they are free. But they'll be unavailable when the game updates next week. So please log in, go to the Tekken Fight Lounge this weekend, and get those items. はい。そしてちょっと告知になるんですが、レースレコードさんからですね、鉄拳8のサウンドトラックのレコード、アナログレコードですねが発売になります。でこれ受注開始が4月4日なので来週 I assume any players who don't play Tekken 8 will be excited to play Tekken again after Eddy's release. I hope so. We have vinyls from Lace Records, which we were partnering with them for 7 as well. But they're going to be releasing the 8 soundtracks, and they're starting pre-orders, I believe, on the 4th, of next week, right? And so shipping worldwide, 42 track, 5 disc, all on vinyl. So we hope you'll check this out. 2種類あって、これ5枚組の完全版、あともうが、はい、一部の曲を収録した2枚組の Ya, bisa jadi aja sih pemain-pemain kayak Arens gitu kan yang dulu nggak gitu semangat main Eddy ya jadi semangat, ya main Tekken jadi semangat lagi mudah-mudahan. Track set, and then a 2 disc set that's the 18 the main tracks, as you can see in the picture. So you can select whichever one appeals to you more. Yesterday Sports is hoping you'll buy both, but we'll see. はい。そして、直近、はい。これ鉄拳ワールドツアーの、2024のスポンサーにもなっている、北米欧州の、レストランですね、チポトレさんとの、鉄拳とのコラボの何か、大きいキャンペーンが、開始されるということで、これ4月8日にチプトさんの方からアナウンスがありますので、ぜひ皆さんご注目いただけたらなと思います。ただ対象が地域は、はい、北米と、北米かつ、PS5 と Xbox で、コンソールだけ。はい、コンソールですね。はい、鉄拳8楽しんでいただいている方のみの対象となりますので、配信ご覧いただいている方で、北米以外の方もいらっしゃると思うんですが、じゃあ俺は対象外か。そうですね。我々は全員の対象外です。So just another quick reminder, this is a cool little campaign we have going on with Chipotle with details coming soon. But they're actually a sponsor for the Tekken World Tour for 2024. And we'll be releasing more details on this. But if you're in North America and you are an owner of the Xbox Series SX or PS5, then this might apply to you. So tune in for more details. Harada was just upset right now that he's not in North America, so it doesn't apply to him. はい、ということで、 Iya, tapi kayaknya untuk orang-orang di Amerika aja tadi ya. Famous PowerPoint. フェイマスになってきた。これからフェイマスです。これからフェイマス。もう十分 famous だよ。はい。ということで、2時間ですね。2 hours。いやスペシャル。2 hours スライド。もう体力がもう限界ですが、まだまだ来週またアップデートありますからね。いやそうですね。はい。皆さんぜひ楽しんでいただければなと、はい思っておりますので。So a lot of stuff coming to be excited for. We hope that everyone is looking forward to the update and Eddy Gordo coming next week. はい。また、次皆さんに直接お会いできる機会は多分エボジャパンあたりなのかなという気がしているんですが、はい。
はい We have a vague feeling that perhaps we'll see everyone again sometime around the EVO Japan time frame. 何かがあるのか何もないのか分かんないですけど、皆さんぜひ現地もしくは配信でお会いできればなと思います。原田さん、エディ使いでEVO Japan 参戦だったりとか。What is the Chipotle collaboration about? It's related to food. I don't know. Maybe they get a free coupon. Jadi gitu kayaknya dapat kupon makanan gitu kali ya. Untuk orang-orang Amerika aja makanya. Bedanya apa ya? Rilis tanggal 1 sama 4. Ya duluan kita yang udah beli DLC-nya duluan bisa main. Ravager lagu masalahnya EO-nya. Lagunya? Oh lagi masalah. The official X account, as we'll be letting you all know when we'll have the patch notes available for the coming up patch. これパッチノート Ya jadi holiday orang yang sudah beli di season pass, orang yang beli deluxe edition, orang yang beli ultimate edition bisa main duluan. Itu dari kemarin-kemarin bilang gitu tuh. Jadi ya, for those people that bought the deluxe edition or the ultimate edition, they will be able to play Eddy from April 2nd in Asia here. I assume it will be around noon in East Asia like Japan or Indonesia here. Jadi kayaknya jam sore-sore paling lah. Atau siang-siang gitu. Mungkin siang bisa download update tapi belum bisa online. Stop playing until the new game, a new update or whatever came out, but it's quite interesting to see that doesn't happen this time. And even yesterday, Esports was mentioning how Tekken 7 user base, the active users, has increased after Tekken 8 release, which is crazy. So it's interesting to see these kind of things happen and how the times have changed. でもこれありがたいですよ。他のゲームに浮気してないってことですよね。まあ浮気はしてないね。どう見ても人数もう嬉しいですよ。人数と時間はちょっと異常だよね。すごいですね。僕らも想定外でしたね。Sincerely, thank you. It means you're not cheating on Tekken with other games, so we're quite happy to see you guys stick around. まあでもいつか鉄拳8に Meaning I have to spend 500k to play Eddy early. Well, or you can wait. You can wait until April 4th or April 5th, I guess. ことは分かってる。なるほど。環境ですね。It seems people are still hanging on for Tekken 7 there and not made the transition to the new game yet. Maybe they don't have a PS5 or they're waiting to upgrade their PC for various reasons, it seems. But we're waiting. So we'll see you there. 鉄拳のために買ったっていう人もいますそうですね。いやすごいありがたい。まあ diajak orang-orang yang masih main Tekken 7 diajak main pindah ke Tekken 8. Tunggu ya katanya. 売り上げだけは本当にありがたいことにいいので、もうコメントでもありましたけど、もうちょっと国内俺ら頑張んなきゃいけないね。So thank you sincerely to everyone who did purchase Tekken 8 and are supporting us with the Tekken World Tour, etc. Yeah, and those of you in Japan, if you could purchase the game and play with us, that would be great because there's still some room for growth there in Japan. ちゃんと調整とかいろんなことやるので、とにかく皆さん楽しみましょう。もうSNS mungkin kalau di Jepang itu penjualannya masih belum kayak di Street Fighter kan, makanya mereka mengharap kayak orang ayo beli lagi gitu. Karena mereka lihat kayaknya jangan-jangan nih yang Jepang nih makin banyak main Street Fighter gitu. Mungkin itu kali mereka lihat. Nggak tahu, asumsi saya sih gitu sih. Berarti yang nggak beli season pass tanggal 4 gratis juga Eddy. Aduh. Iya, jadi pokoknya pakai Eddy gitu. Harus beli DLC. Pokoknya. Kalau nggak beli DLC nggak dapat Eddy gitu. Basically, ntar kita ngomongin lagi deh. Takutnya ada omongan apa lagi. The cuts is just mentioning that obviously we just released the game and we're still hard at working on making these adjustments and improvements, additions, etc. So
we're doing this regardless because we really love the game and we want you guys to have the best experience. It's not a knee-jerk reaction to someone complaining about something on some forum. It's just, we're looking objectively at the game and we want to make it the best experience possible. So, and even the team, I don't know in your respective countries, but in Japan, COVID's wrapped up quite some time ago. Everyone's heading into the office more. Everyone's really surrounding the cabinets in the office, playing Tekken 8 and having a good time with the game while making these adjustments. So everyone involved really loves this game, and we hope that you do too. まだまだやれることたくさんあると思いますので、はい、引き続き頑張っていければなと思っております。じゃあ今日はもうこれでしましょうか。はい、はい、ないですね。言い残したことないですね。大丈夫ですね。大丈夫かな。珍しい。オンラインプラクティス来るよね。オンラインプラクティス今検証してます。オンラインプラクティスもうすぐっていうか今もう作ってるんで。はい。So it seems like Nakatsu has actually been testing out some of the new online practice features. So hopefully we'll have more info for everyone on that coming soon. But stay tuned. あとやってることというよりかこれもう本当ここの2人が tadi online practice juga sama itu juga sih dibilang kayak kalian yang moga-moga kalian suka Tekken 8 karena mereka tuh udah ini juga kan kembali ke kantor seperti biasa main orang-orang tuh di kantor juga pada suka main katanya. Padahal kantor baru Namco maksudnya. Tetap yang semangat. Mereka update gamenya, kerjakan itu balance-nya segala gitu loh. Tapi mereka juga katanya juga nggak mau kayak ya, dikit-dikit lihat misalnya baca Twitter terus langsung buru-buru update gitu loh. Mereka mau pertimbangkan baik-baik setiap keputusan dalam itu yang ngerubah balance-nya gitu loh, ngerubah gerakan-gerakan おそらく大体の場合もその時点で大体多分 KO 書くまでいってるんですよ。ですね。昨日も俺も抜かれたんですけど、KO 書くまでいってる。ちょっといいですか？みんな気になると思うんですけど。いやもうしなくていいです。いいですか？どうぞお願いします。So, just trying to catch up everyone Harada's mentioning, and there's just a lot of cool stuff that comes up organically, talking to Nakatsu and maybe about how to, make the experience better when someone disconnects from you. Not only to give them a penalty, but also to let you kind of beat up a virtual version of them for the continuation of the match and give you that win, etc. So just, some kind of free-flowing ideas. Nothing that he's promising. It's just, they're still looking into a lot of different cool features of the game to make it a better version of itself. So stay tuned, and we're not just sitting back having cocktails or anything like that. We're still hard at work at the game. さっきの俺の ya jadi janji gitu mereka masih tetap kerjain gamenya termasuk kayak lempar-lempar lagi coba-coba ide misalnya tadi tuh kayak ada orang misalnya rage quit dan sudah itunya apa tuh nanti karakternya tuh masih bisa dilawan, masih bisa kita hantam sampai KO gitu loh. Bukan yang gamenya berhenti blub gitu udah. Ntar saya betul lagi deh soal ngomongin itu. Maybe there is an option to buy per character and not have to buy deluxe pass. I'm pretty sure there will be. You have the options. I'm pretty sure. Try a lot of stuff just to see what happens in the dev build, and Nakatsu made this version where when someone disconnects, you get these 4 like very muscular people come up on stage and start beating the crap out of their character. But it was just so entertaining that people might disconnect on purpose just to see that, so they ditched that idea. まあとにかくそうやって楽しくいろんなことをみんながこう Oh jadi itu ya quality-nya Tekken 8 gitu. Katanya gitu. What he's trying to get at is just, they're testing out all kinds of various ideas, both entertaining and more functional as well. So, hopefully you guys are looking forward to see what we can show you next time. まずは切断同士の韓国マッチが始まりますね。始まるんでね。 First off is the Plugger Purgatory coming soon. So, please look forward to that. Purgatory berarti ya kayak semacam ini. Mereka punya dunia sendiri dikirim ke ということで、本当に終わるよね。はい、もう終わりましょう。終わりましょう。もう終わりまし orang-orang yang racun dikirim ke dunia sendiri dulu. ょう。はい。 Tell Eddie, look forward to it if you have the early access. 4 hari lagi ぜひ katanya 楽しんでください。ぜひ楽しんで sebelum kita bisa main Eddy. ではでは、今日はこれで終わりにいたします。 All あ right. りがとうございました。 That's it for this はい broadcast. Thank you, everyone. Thank you. ありがとうございました。また。バイバイ。
バイバイ。Habis deh. Trailer dari lagi kah? Maksudnya teaser baru. Karet kaset. Taunya trailer kaset kedua gitu kan. Oh my god, langsung pecah deh. Eddy lagi ya, nonton lagi deh. Você vai ver Tá. o melhor da capoeira. Coin point plugger. Coração ardente, mas cabeça fria. Nonton lagi deh kita. TB4 kayak malah mundur-mundur gitu ya, samping loh, ada mundur apa tadi tuh? Maksudnya ngeblok cepet ya? Dulu biasanya nggak bisa ngeblok tuh kalau kita lagu dari Tekken nih versi PS2 atau versi kakek juga sama kok sih. Harddisk dulu. Itu jadi apa sekarang? Warna yang 3 aja kali ya. Yellow. Which character will be released? I guess Julia. I guess Julia is next. Ini udah mungkin Julia. Yellow. Power up. Sekarang seru. Kehit gitu. Kalau udah hit itu power up-nya jadi itu ya. Jadi instan kalau nggak salah katanya. Ya kayak Asuka, Brian gitu lah. Ngangkat gitu. Bisa gitu ya? Hora de fazer valer a pena. Os ventos da vitória estão a nosso favor. Gila, jadi joget apa ya? Esse é o último. Boleh juga deh. Soalnya ini kayak Julia sih. Ninguém me segura. Atau Christy. Kayaknya orang kesel sih kalau Christy. Kalau Christy bayar mahal-mahal buat dapat karakter yang mirip Eddy juga gitu. This one, I prefer PDT. Official release tuh PDT 4 April, berarti beda 3 hari. Terus ya ini baju default 2, default 3, default 4. Kok mukanya agak nih default 4 nya. Apa yang diperoleh Eddy ketika pulang kampung? Saya punya power magis, asik. Thank you for watching, thank you juga deh. Dan paling hari itu kali ya, jangan-jangan restream gitu mereka. Tadi gambarnya jadi kecil, sorry kalau gambarnya jadi kecil deh, saya nggak sadar nih. Jadi tadi sampai mana lagi ya? Kalau dari tadi pertanyaannya itu tuh, kalau ini nanya, kalau udah beli Deluxe atau Ultimate, bisa pakai Eddy dari kapan? Dari 2 April orang Indonesia ya. 2 April nggak tahu pagi apa siang apa sore. Jadi bisa jadi download, misalnya udah download dari pagi kan. Terus maintenance server sampai sore. Baru bisa online pakai Eddy gitu. Jadi asumsi saya sih udah bisa download dulu dari pagi atau siang. Terus tunggu ya udah download, udah maintenance semua baru ini bisa main. Asumsi saya gitu. Kita lihat nanti deh gitu. Karena biasanya gitu Tekken tuh suka diupdate hari Selasa gitu loh. Kalau orang Indonesia, orang Asia sini lah gitu. Terus kalau ditanyakan lantas kalau nggak beli Eddy gitu, nggak beli DLC-nya, nggak beli season pass segala gitu, ya nggak bisa main gitu saya yakin. Terus tanggal 4 tuh apa? Tanggal 4 itu untuk orang yang kalau pengen beli Eddy aja kali gitu loh. Itu yang saya tangkap. Apakah ada kayak semacam pilihan program gitu, kayak misalnya program kesempatan pakai Eddy gratis selama beberapa hari, itu nggak tahu sih. Selama ini di Tekken soalnya nggak ada. Di Tekken 7 gitu ya, kalau Tekken lain-lain itu lain cerita lagi deh. Ya terus kalau jadi asumsi saya gitu, kalau kamu nggak beli DLC itu cuma beli satuan gitu, itu nunggu dulu gitu loh, nunggu dulu sampai rilisnya itu di tanggal 5 berarti.
5 tuh berarti hari Sabtu atau Jumat ya? Ntar cek lagi. 5 April. Jumat ya. Ini udah nggak pernah bahasa Inggris lagi kan ya? I don't think I have to translate everything in English what I've just said like just now. Itu yang benar penting, mudah-mudahan udah jelas dah ya. Soal itu. Soalnya saya baca dari kemarin juga kalau mereka janji gitu, kalian yang udah beli Deluxe Edition itu bisa nyobain karakter DLC lebih awal, itu aja. Jadi inget tuh kalau memang udah beli ya udah gitu loh. Eddy nanti bisa coba lebih awal, terus nanti karakter DLC yang lain. Terus kalau nggak pengen karakter DLC yang lain gimana ya udah nggak beli aja Eddy, paling ada pilihannya sih, saya cukup yakin. Kalau nggak kan maksa banget dong. Udah nggak zamannya lagi sih orang dipaksa beli semua karakter DLC gitu loh. Perbedaannya apa beli paketan dengan enggak? Biasanya lebih murah dikit gitu. Mungkin kalau kayak dari Tekken, pengalaman di Tekken 7 gitu ya. Misalnya paket DLC semua karakter DLC saya. Itu misalnya 300 berapa ya dulu? 2,5 misalnya dulu pernah tuh. Kalau kamu beli secara terpisah itu kayak 325 apa berapa itu yang season pass 2 ya. Zaman yang kayak Julia, Negan, Amor King, Marduk gitu. Armor King itu ya season 2 masalah. Itu harganya beda gitu. Leana ya. Leana segala. Kamu nggak mau beli itu beli satu-satu aja ya bisa biasanya. Kan sudah udah lama kan game fighting bisa kayak gitu kan. Mungkin ruginya ya kamu satu kalau beli nanti beli pelan itu lain kalau beli satu-satu di belakangan paling kamu ya jadi makanya terlambat aja 3 hari gitu loh. Tadinya bisa dari Selasa, kamu harus nunggu sampai Jumat. Itu paling perbedaannya. Karakter rilis. Jadi kalau asumsi saya sih Julia kali. Kalau Kristi kayaknya enggak. Kayaknya orang bakal marah takutnya. Kecuali Kristinya gratis atau yang dibuat murah sekali. Cuma kalau dibuat murah sekali juga nggak yakin orang ini juga sih. Seneng gitu loh. Murah sekali kenapa? Emang apa karena nanti kan orang tanya-tanya emang kau jadi murah sih Kristinya gitu. Ini ada kayak tapinya nggak gitu loh misalnya tapinya itu suaranya masih Eddy gitu kan suaranya ngomongnya masih Eddy tapi badannya dia cewek akhirnya ya, orang kesel juga apaan itu dia sih kok tanggung gitu ya nggak sekonyol itu sih saya yakin tambah marah deh orang ntar. Kayaknya abis TWT mungkin ada announce buat summernya. Abis TWT announce summer. Hah? Abis Evo Japan kali. TWT tahun depan nunggu sampai 2025 gitu. Buset. Karena lelah dikerjain Chloe, Eddy memutuskan menjadi dukun kapal. Jadi dukun apa lagi? Kenapa jadi dukun? Mr. looks excited? Yeah, I'm pretty excited. Jadi kalau tanya sih ini saya jujur udah kayak tahan rasa nggak sabar apa segala. Jadi akhirnya sekarang kayak mesti sadar dulu sadar Eddy udah mau keluar gitu. Ya karena kemarin tuh ini supaya nggak yang terus sedih atau yang masih bisa konsentrasi latihan belajar Tekken 8 segala ya udah saya makanya tahan gitu loh kayak rasa pengen ini pakai Eddy lagi gitu loh. Penjualan DLC mungkin ya DLC per karakter. Iya, saya yakin ada pasti. Kata 8 outfit trip holiday I will learn Eddy non-stop it's fun. Waktu libur lebaran. Yep, you can learn Eddy all you want during the holidays. It will be quite a long holiday in Indonesia here. Lumayan 3 hari awal buat hafalin move list. Iya, itu dia holiday. Kamu kan udah beli Deluxe, bisa nyobain duluan. Oh ya, Evo Japan. Lagi ngehang. Iya, Evo Japan mungkin maksudnya. Ayo Pak, cairin segera. Iya, saya kalau beli DLC biasanya ini minta bantu saudara saya gitu kan, kakak saya gitu. Tolong dong gitu. Saya transfer nih gitu. Kalau caranya saya ya gitu. Kamu nanti yang itu ya gitu beliin sebagai gift gitu. Dulu berapa kali gitu soalnya. Saya kalau Steam enak gitu bisa kasih gift kan. Nggak kayak PS gitu. PS tuh akhirnya kayak beli dulu
Kalau enggak mesti orang lain yang ini juga beliin pakai kartu mereka gitu, mesti login dulu, itu ribet kan, lebih ribet gitu loh. Saya seneng kalau kayak minta saudara gitu karena jadinya nggak perlu yang kayak isi voucher dulu. Kalau isi voucher ya jadinya kan isi lebih banyak biasa gitu, atau keluarkan duit lebih banyak dari yang kita butuhkan. Misalnya seandainya tuh di season pass itu ya, deluxe itu kalau nggak salah 500 apa ya, kalau mau isi voucher dulu segala mungkin 550, mungkin 600, tergantung ya. Nah, jadi saya biasanya itu cari aja deh itu biar jadi dulu baterainya kameranya mau habis. Oke, ntar sekalian juga mau tutup stream kan. I'm gonna end the stream anyways because my camera is running low on battery. The camera's battery is running really low. Mana sih ngehang, ayo Pak cairin. Kemungkinan nggak bang, karakter yang dianggap sudah mati misal uang jadi DLC gitu. Diraguin banget sih. Tapi ya jangan kaget kalau misalnya bisa balik juga gitu. Kayak baik orang asumsikan waktu itu kan baik Jun pada mati. Baik itu tuh ya kita ngomong baik aja, dosan dulu lah. Orang tuh berasumsi gerakan-gerakan baik dosan tuh kan diambil ogre. Sedangkan ogre itu kan ceritanya pergi kemana-mana gitu kan, keliling dunia bunuh-bunuh orang gitu, ngambil gerakannya ngambil bunuh kayak kayak bela diri, gerakan-gerakan dicuri segala gitu loh. Itu kalau nggak salah asumsi orang dari baca ceritanya Tekken, seingat saya kayak gitu deh. Nah, jadi waktu baik dosan balik lagi katanya iya kan dia cuma berantem terus kayak terkapar terus masuk ke rumah sakit ya. Kaget juga orang. Jadi dia ngilang tuh di Tekken 3 ngilang, Tekken 4 ngilang. Kalau Tekken Tag lain cerita, itu kan dream match gitu kan. Nggak time, jadi nggak canon lah gitu istilahnya. Nggak ikut cerita aslinya gitu. Cuma cerita yang kayak ya ditambah-tambahin aja gitu. Small chance small chance, tapi ya kayak saya bilang kayak Jun selama ini orang pikir mati, padahal udah dibilang berkali-kali Jun itu nggak mati, Jun itu nggak mati, yang benar nggak mati kan gitu. Jun ngilang gitu, menghilang orang dia ngilang dalam kayak kuil di Sanctum itu, apa itu kayak pokoknya kuil yang di Yakushima itu, tidur dia 7 tahun ya ceritanya nggak salah tidurnya ya. Ya segitulah, lama lah. Maksudnya Tekken 3 awal kan. Ya, sebelum Tekken 3 mulai berarti 15 udah ya sekitar 7 tahunan kalau nggak salah. Jadi dan di dalam game juga dibilang gitu di Tekken 8 dibilang hilangnya sekitar 7 tahunan yang saya ingat. Buat comebacknya cara yang udah mati chance-nya kecil. Wah nggak sabar, saya udah gatal nih tangan. Tunggu dulu sampai hari Selasa. Pakai obat gatal. Aduh, sih diobatin deh. Obatinnya main Tekken 7 aja kali ya. Obat gatalnya Tekken 7. Atau Tekken yang jadul gitu. Atau stream day one Eddy, mantap deh. Rame deh ntar, ada holiday gitu kan. Mungkin siapa lagi gitu, mungkin kayak DPWU juga, day one Eddy gitu kan. 3-4 masih ada kah? Nah itu kayak gitu-gitu udah berubah kayaknya, belum kelihatan, nantilah kita cek. Makanya tadi tuh juga saya ada setengah jam kan kali ya, saya nggak live streamnya itu mah. Dari yang saya lihat tadi tuh relax handstand berubah banyak gitu, berubah banyak banget. Ya nanti saya nonton sendiri aja deh gitu, mungkin kalau ada yang menarik saya bisa bahas di stream berikutnya gitu atau kapan. Ini mesti restream buat di stream lagi, di restart dulu kali ya. Refresh terus pindah-pindah kan, account suspension gitu. Tadi sempat dibahas juga kayak ini kemarin kok
Yang di ban modder, bukan cheater, bukan plugger. Moddernya, pokoknya kalau saya sendiri ya, udah pernah pakai mod kan, terus bikin video, bahkan live stream waktu itu kan, bikin video biasa pernah, waktu itu live stream juga pernah tuh, pakai mod-mod Tekken 7. Nggak kena apa-apa saya itu. Saya cek Bang, nggak ada copyright strike, nggak ada teguran apa, community strike juga nggak ada, pokoknya nggak ada masalah gitu. Nah, jadi kalau saya aman lah gitu, nggak ada masalah di YouTube. Yang kena itu saya masih nggak ngerti kenapa. Jadi suatu hari saya juga pengen cek, kalau saya cek aja sekarang kali ya, situs Tekken mod aman nggak itu? Nah itu soalnya orang pada bilang, oh mod itu mulai gini kayak situsnya dulu dicek, aman nggak? Tekken mod homepage masih hidup situsnya. Mod Tekken 8 yang seksi itu Asia bisa fully naked. Untung dia ada fitur ini jadi sensor sendiri. Aduh, kalau nggak kena deh gue. Naughty links, wajib jun ke zaman naked. What is this? Why are people so horny? I'm horny, so horny tonight. I'm fine. Jadi inget lagu jadul deh gue. Aduh, kenapa orang pada horny abis ini? Lagi bulan puasa. Iya, gue lagi bulan puasa. Untung aja ini pada ini semua nggak muncul di thumbnail gini. So, saya nggak tahu mod itu yang YouTuber yang suka upload video mod itu sampai kena copyright strike apa segala itu saya nggak tahu kenapa gitu loh. Siapa yang kirim itu saya masih cari-cari informasinya nggak tahu gitu loh. Apa kayak Tekken Project yang dari Jepang langsung, apa cuma orang Bandai Namco cabang mana yang iseng kirim-kirim copyright strike, jadi nggak tahu deh. Oke, Mr. Lee, see you again on the next stream. Ya, oke, see you next time. Bye-bye. Take care. Jadi kalau soal modder gitu, overall aman. Cuma saya nggak ngerti juga kondisinya sepenuhnya gitu loh. Kan sampai dibahas ini video-video kayak button check segala. Saya masih belum ngerti itu tuh. Nanti coba saya tanya-tanya itu deh. Kalau bisa ya, ketemu modder. Karena ada satu tuh orang Indonesia yang terkenal kan, dulu bikin mod Elden Ring gitu segala. Masih dari Kalimantan Timur, si Ultra Boy. Ada nggak nama di sini? Ultra Boy. Ya, boleh deh. User Ultan, ini dia. Ultra Boy. Nggak apa-apa nih kayak. Elden Ring. Dah, jadi udah jelas dulu ya. Sekarang balik ke Eddy dah. Kembali ke Eddy. Nah, permisa. Eddy Gordo sekarang sudah makin keren. Yuk kita lanjut tonton. Di komedi tengah sore. あまりその切断すると、ペナルティがゲーム内でも発生するし、Eddy 通 sudah 報 kembali. 件数だったりサーバーのログで切断率が高い人は引き続きって言ったのがIya, ini tadi yang Azucena. Kalau yang asumsi saya dari yang saya tangkap, orang yang 32-nya itu nanti nggak tahu mulai April atau mulai Mei ini ya. Saya masih bingung juga. Mungkin mulai Mei kali. Ya akhirnya lihat aja lah nanti ya. Mulai nanti kita cek aja di hari Selasa deh. Jadi asumsi saya sih kalau warning 32 itu 3-nya harus on block atau kena musuh, baru 2-nya bisa dilanjutin. Jarang ada gerakan kayak gini kan, kayak paling mistrapnya Lee Chaolan gitu, yang mesti on block dulu, on hit baru lanjut tuh. Jarang banget di gerakan-gerakan kayak gini di itu
Atau dulu gerakan-gerakan Lydia tuh yang kena dulu baru bisa masuk stance gitu. Di Tekken tuh selama ini jarang. Karena di Tekken tuh kena nggak kena, lanjut aja biasa itu. Entah itu stringnya, entah itu stance entah itu masuk stance lah atau serangan berikut gitu. Itu Tekken dari dulu ya. Kalau yang kayak tadi saya cerita ada tapi jarang. Nah ini mungkin solusi yang mereka pilih untuk si Azucena ya. Udah, jadi biar lebih gampang di sidestep. Asal 3 di sidestep, karena 3-nya sendiri masih lebih gampang di sidestep. 2-nya itu yang kadang-kadang masih ngejar itu loh. Terutama kalau karakter kita badan gede. 他にも、たくさんあるんですけども、Model Kuma, Jack gitulah. 詳細は、今後公開されるパッチノートをご確認ください。 So Jadi please, Eddy itu please banyak wait yang for saya the full lewat. patch notes. Later on, he's just only showing. Ya ini mungkin benar, ya mungkin yang Selasa nih mulai gini. Kalau yang Mei itu katanya kita bisa expect perubahan yang lebih besar lagi gitu loh. Mungkin ya itu dia, mereka pengennya lihat hasil Evo Japan dulu, baru ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, wah ini kayak Dragunov bakal banyak, iya mungkin bakal terjadi kayak gitu loh. Bisa banget gitu. Dan mereka kayaknya akan biarin aja sudah. Misalnya Dragunov, Devil Jin gitu kan, yang neror orang, atau kalian mungkin punya pemain favorit pada kalah sama Dragunov itu sama King gitu kan, kalian bangsat, ini kan King sebenarnya ini pemain dulu dia pakai karakter ini gitu misal, terus dia nggak jago, sekarang dia pakai misalnya Dragunov atau pakai King gitu, dia bisa masuk top 8 Evo, sedangkan pemain favorit saya gugur duluan sama dia gitu kan, bangsat nih pemain King gitu. Kalau sampai itu terjadi gimana ya, mereka memang masih mau ini sih developernya mau biarin dulu gitu loh kali ya, pengen lihat kali seberapa kuat ini kayak misalnya Dragunov segala gitu. Jadi bisa aja itu terjadi gitu loh. Dulu sudah terjadi di ini soalnya zaman Tekken 7 tuh waktu Leroy kan. Nah, itu saya mungkin nggak usah nonton sampai awal sampai habis lagi kali ya. Lihat atas sekilas, ini kok jadi kecil banget gambarnya. Ya saya paling nonton sebentar aja, habis itu saya evaluasi ini sendiri. エディゴールド使いって Tadi 言われたんです tonton けど、 Eddy Gordo 自 ini 分 ada sejaman kali ya tadi 3 ya. の時も結構遊んでましたし、鉄拳4の最初の持ちキャラクリスティ・モンテールだったんですよ。だったり、タッグでは Ini saya juga jadi penasaran sih kalau misalnya Christie kembali ya, gimana ya? Justru ada bagusnya juga sih Eddy dirubah banyak gini. Terus Christie kembali, Christie-nya nanti yang masih mirip Eddy lama itu bakal asik sih menurut saya. Kalau kayak gitu. Cuma itu juga jadi persoalan kalau Christie masih kayak yang dulu, cocok nggak dengan Tekken 8 gitu loh. Jangan-jangan ntar malah, tapi bisa lah kalau dipikir lagi. Soalnya kayak banyak karakter juga kan yang kayak Asuka misalnya gitu kan, atau Hoarang gitu. Jadi masih berasa mirip banget, tapi memang berubah banyak gitu loh. Terutama ya itu, jadi mereka tuh tipe-tipe karakter juga yang kalau belum masuk hit berasa lemah gitu loh. Menurut saya itu kesan-kesan saya waktu baru nyoba sebentar sih. Karakter kayak mereka itu. Leroy juga gitu. Banyak karakter tuh yang berasanya di nerf banyak banget, kalau udah masuk hit baru berasa buff-nya gitu. Ini kita cek lagi chatnya segala, benar tidak ada masalah. Ya, saya juga nggak pernah nonton. Saya cek sekilas. Itu tadi yang saya waktu lagi sibuk gitu tuh pada apa yang ditunjukin ya? So he's saying that his strategy, and probably the basic strategy for this character previous iterations, was kind of from long range you want to tend to poke with the Faiska, the kind of round kick, or other kind of long-reaching techniques, and then when your opponent tries to rush in to close the distance, smack them with that elbow and fish for a counter hit. ただ今回そういった今までにものすごい主力技だった Oh jadi kayak ngomongin itu tadi ya. この肘のこと Di sana ada pushbacknya loh.
茶葉ジラトリア Dan save on 性能 block. がかなり変わっていて Tapi apa gunanya saya cuma bikin knockdown apa? Saya nggak lihat dari tadi そん counter な hit になんか gimana. パワーが出ない。あ、そうですね。鉄拳7のような戦い方をすると、はい今回の新生カポエラのエディの本来のポテンシャルを引き出せ Kayak 14 frame lagi sih. まあ、例えばですけど、ごめんなさい、投げちゃった。あ、どうぞ。はい。まあ、コトベラダがカウンターでも受け身で Ah, ayo, aduh. Selamat tinggal kasih, selamat tinggal D2 aku. Saya juga. Pasti ada yang ini di nerf nih. Soalnya DF2-nya kok di blok, kalau di blok kok ngedorong gitu loh. Terus masih mid, kok 7 block. Ini ada ininya nggak nih, tapinya? Ya bener deh, ada tapinya. Hehehe. Sudah saya duga ada tapinya. Ya sudah. Kalau masih apa? Kalau dibikin terlalu bagus juga ntar inilah semua jadi lari deh ke Eddy deh. Sampai orang-orang Pakistan lari ke Eddy semua. Aku ingin jadi juara Evo from Pakistan. Pakistan is the best region gitu kan. Akhirnya semua. 攻めることはできますけど、 So ラッシュがされたりね。 what Hamiko's trying to say is that like the standard tools you used in the previous iterations aren't gonna get you that much damage this time. Like the elbow he's just showing on counter hit doesn't lead to a combo, but your opponent can actually side roll. So if you want to use Eddy effectively, you want to adjust your strategies this time around. ジラトリアもダウンを奪えないですし、 Tunggu, itu tadi wave 4-nya. Wave 4 nggak knockdown. Oh であと no. はジラトリアもダウンを奪えないですし、はい。うん、 Wave 4 nge-take down lagi. Ya. Emang dia udah bilang kan, udah nanti kalau kamu pas nyobain Eddy, kamu itu deh gitu belajar. Ini mix saya normal kan? Tes. Dulu. Ya masih oke nggak nih? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke deh, harusnya masih normal. Iya, memang sudah dirubah-rubah ya Eddy Gordo-nya ya. Dah, nanti aja deh, saya nonton sendiri aja ininya. Mungkin gimana ya? Bisa nggak ya sambil main Tekken 7 ya? Berat kayaknya, iya. Memungkinkan sih, cuma agak berat. Ya, kalau mau main Tekken 7 sambil bandingin dengan Eddy Tekken 8 gitu pas di hari H. Dia berubah banyak banget ini. Memang itu juga sih ya. Kayak apa tuh, kita nggak bisa cuma ngelihat satu gerakan berubah. Misalnya dulu ngasih jadi dulu itu combo starter, sekarang kagak. Terus yang kita merasa wah udahlah gitu, hancur dan kata betul, memang di nerf itu. Tapi bisa jadi memang udah berubah gaya mainnya juga gitu. Nah sekarang kalau dia berubah gaya mainnya itu, dia masih kuat nggak gitu loh. Kayak contohnya Hwarang kan, banyak gerakan yang tadinya ngangkat nggak jadi ngangkat lagi, atau yang tadinya misalnya langsung knockdown sekarang kagak gitu. Tapi kalau dilihat lagi kan, dia itu sengaja dibuat yang kayak jadi mesin, bukan mesin pressure, mesin yang bukan mesin juga. Nah, pokoknya karakter yang benar-benar bisa dipakai agresif, secara agresif banget, dan neken aja orang gitu, nggak berhenti. Dia cocok di situ gitu saya lihatnya. Sayangnya memang nggak kayak mungkin yang kalian lihat di Tekken sebelum-sebelumnya, yang kayak mungkin neken-neken sedikit aja, terus kalau udah mau lebih berani langsung pakai gerakan yang knockdown, gerakan yang nge-launch gitu kan. Bahkan dulu enak banget tuh bisa nge-launch, tapi kalau di blok cuma kayak -10 apa gitu.
Jadi tebakannya ngeri, minusnya resikonya kecil. Satu launcher terbaik kan. Nah Eddy ya saya yakin begitu, apalagi Eddy gitu dirubah banyak banget gitu. Nanti kita nilai lah gitu. Kalau udah dirubah begini, sebenarnya itu kayak oke, animasi berubah, terus move property berubah. Apakah dia juga enak dipakai nggak di Tekken 8 gitu? Terus yang lebih penting lagi untuk orang yang senang ikut kompetisi gitu ya, sebenarnya dia bisa saingin nggak gitu? Itu juga DF masuknya, DF2 masuknya nerf nggak sih? Nerf. Tapi kan itu saya nggak ngeliat itu kalau udah power up ada efeknya nggak gitu. Yang pasti nerf sih. Cuma ya itu balik lagi Rifki gitu. Kalau betul kita ngeliat secara keseluruhan gitu loh. Dia dengan begitu kan, kalau gerakan-gerakannya itu di nerf, oke, ada nggak gerakan yang berubah terus jadi bagus? Oh berubahnya begini nih gitu. Ya balik lagi saya kasih contoh Hwarang lah tadi tuh. Mungkin kamu tuh bisa yang kalau dulu poking dikit, terus kalau udah siap ambil resiko yang lebih gede lagi, kamu pakai gerakan yang minusnya gede gitu kalau di block gitu, buat knockdown, buat nge-launch misalnya. Sekarang saya lihat kok kayaknya Hwarang kalau kesan pertama ya, maksudnya kesan sebentar banget sih mainnya. Kayaknya lebih dibuat untuk nggak usah knockdown, nggak usah nge-launch, tapi neken musuh aja nonstop. Nah, Eddy juga saya mikirnya jangan-jangan berubah dari yang kayak dulu tuh suka mundur-mundur terus bikin jaga jarak, itu kan dia bagus di situ kan. Kalau musuh mau coba tekan-tekan dia bisa yang lawan pakai gerakan counter hit, karena gerakan counter hit dia tuh banyak yang langsung nge-launch misalnya. Banyak juga gerakannya yang dia tuh evasive alias yang menghindar ke sana ke sini gitu kan. Jadinya pasti mau dipukul nggak dapat. Kalau kadang-kadang ya bukan kadang-kadang, sering kali juga lagi dipukul taunya dia tuh lagi di udara, akhirnya tuh nggak dianggap combo yang full damage gitu loh, karena kan dia udah keburu terbang duluan di udara gitu loh. Harus tinggalin gameplay lama sih ya, yang Futsi, F2 gitu. Iya, saya makanya curiga juga kalau kayak suatu hari Gigas kembali. Ini saya tahu Rifki agak pesimis ya, sampai kayak karakter Gigas kembali itu mungkin yaitu dia dirubah playstyle-nya di Tekken 8. Dan itu sekarang jadi pertanyaan, oke, ini sekarang playstyle dirubah, dia jadi lebih asik nggak, lebih menarik nggak? Itu kan subjektif banget kan, setiap orang bisa bilang, setiap orang punya pendapat sendiri. Tapi yang lebih penting lagi, dia cocok nggak gitu kalau untuk orang yang ikut kompetisi gitu ya, cocok nggak buat ini di turnamen gitu, bisa saingin nggak gitu loh. Itu ya pasti lebih susah dijawab ya, maksudnya bukan lebih susah dijawab aja, tapi kayak yang ini loh, belum tentu itu bisa ini, karena biasanya kan kayak saya bilang kalau kita udah ngomong turnamen gitu kan, atau misalnya orang tuh ngejar rank tinggi misalnya, itu berarti kan orang lebih pentingin hal-hal tertentu kan, entah itu misalnya punishnya mungkin dari standing atau dari wall standing itu bagus-bagus nggak, itu yang orang pentingin kan. Terus kalau kayak bantingannya seberapa bagusnya gitu, atau apalagi kalau pentingin turnamen ya, kalau hit smash-nya gimana gitu loh. Ya kadang-kadang game fighting itu juga pengen biar unik, akhirnya dibuat lah gitu, misalnya ini hit smash-nya nih misalnya kamu nggak dapat damage gede tapi kamu dapat apa gitu loh, plus frame aja yang gede, itu kan kadang-kadang gitu kan, biar unik gitu. Nah kalau unik iya, tapi kalau di turnamen udah nggak berguna gitu kan, atau nggak gitu efektif, itu yang kadang-kadang terjadi sih di game fighting gitu loh. Kalau Tekken saya perhatiin sih makin ke belakang mereka juga makin peduli dengan kayak saya bilang itu gameplay balance di level turnamen gitu loh. Makanya ada kecenderungan juga itu yang desainnya itu supaya lebih seragam gitu loh. Contohnya ini agak susah itu ya kalau dijelasin dengan detail, tapi kayak Xiaoyu gitu yang playstyle-nya tuh dulu kalau di
di turnamen susah buat yang kayak nyari damage atau yang kalau banyak main defense habis itu panis gitu-gitu ya. Karena apalagi berhadapan combo karena nggak didesain kayak gitu gitu. Lebih yang kayak colek-colek musuh, pelan-pelan buka pertahanan musuh. Kalau yang dulu banget kayak kita bicara Tekken 6 gitu ya. Saya ngomong secara skillless dan saya juga bukan pemain Xiaoyu yang bukan pakar Xiaoyu juga gitu. Tapi itu kesan yang saya dapat lah gitu. Nah itu kayak mulai Tekken 7 dia dibikin supaya punishnya misalnya kayak 14 frame, dari 14 frame itu bisa langsung dapet combo gitu. Dulu mana ada kayak gitu. Boro-boro gitu mah Xiaoyu kayak gitu dulu. Terus kayak Eddy misalnya sempet yang kayak dibuat gitu kan. Oke, ini 14 frame-nya kita buang aja deh gitu, kita ganti dengan yang ini gitu. Punish 14 frame-nya. Tapi kamu nggak dapat combo lagi ya gitu. Cuma di poking doang. Akhirnya mereka sadar, oh enggak, kita bikin deh supaya yang ini kasih knockdown, bahkan bisa kasih wall spread gitu, atau balkoni break segala. Nah itu saya curiga mereka sampai ambil keputusan buat rubah gitu, karena mikir, ya ini saya bilang, supaya di turnamen berasa lebih lebih berguna gitu loh. Bakal ngerubah mood sih, iya sama cocok-cocokan, iya makanya itu, ngerubah mood pastilah. Tapi kayak juga saya lihat ya ini mereka juga pikirin gitu loh di level turnamen gimana gitu. Kalau dibilang pikirin nggak gitu, kayak apa yang dialamin gitu, apa yang dirasain sama pemain-pemain yang levelnya masih beginner, intermediate gitu. Ada sih, ada. Cuma kalau saya lihat selama ini Tekken, at least dari Tekken 7 aja ya, jadi nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Itu kalau mereka balance Tekken itu kayak mereka nggak yang terlalu cater in, maksudnya kayak terlalu bikin game supaya sampai gampang banget, sampai kayak beginner juga yang nggak perlu ini itu loh. Pernah coba kayak gitu, contohnya kayak Kazuya dulu di buff sampai yang hell sweep-nya itu susah di side step kan, akhirnya dirubah lagi gitu. Itu kayaknya saya curiga ya ini buat ngebantu banget Kazuya kan, apalagi Kazuya yang masih struggle, dan Kazuya kan di Tekken 7 juga sama gitu loh kayak sekarang, yang kalau udah levelnya udah agak kita ngomong di level kompetisi yang udah tinggi gitu ya, atau kita ngomong rank aja, ranknya itu udah agak tinggi, itu struggle gitu loh. Nah tadi kelihatan kan jumlah pemain yang rame itu di Tekken God itu kayak Kazuya nggak masuk 15 besar juga nggak masuk. Itu kelihatan banget, itu maksudnya masuk akal banget itu. Nah, dan mereka tuh katanya nggak yang wah Kazuya nggak populer nih di rank yang tinggi, kita harus bikin gini. Enggak, kayaknya mereka nggak terlalu ini deh. Kalau mereka kayak gitu kan tujuannya mereka supaya membantu banyak gitu, membantu banyak pemain-pemain yang beginner dan intermediate itu. Mereka nggak terlalu sih selama ini saya perhatiin. Malah lebih yang kayak, oh ya kalau lo belum jago ya ayo gitu improve lagi. So far itu yang saya tangkep ya dari tahun ke tahun gitu. Dari Tekken 7 gitu juga. Ini game nggak terlalu yang ini gitu. Bukan nggak peduli apa ya lebih tepatnya ya, lebih nggak manjain itu deh, nggak manjain pemain yang beginner juga saya rasain dari dulu ya. Dimanjain banyak ya ada, tapi nggak sampai yang bener-bener manja total gitu loh. Kayak sekarang kan banyak juga orang komen kayak nih orang mau defense susah nih gitu. Iya sih, terbenar juga. Ada yang bahkan ngerasa kayaknya kok pemain-pemain yang baru main pada jago-jago gitu ya. Ya kitanya sih juga sih saya bilang. Kalau kamu ngerasa kamu pemain senior, kamu ngerasa kamu tersaing gimana kok ya kamu juga harus improve lagi gitu loh. Saya curiga sih pemain-pemainnya itu yang komplain misalnya lu baru belajar bentar ya udah jadi jago lu, ini emang gamenya gini. Saya curiga ya merekanya belum bisa yang defense bener-bener dengan baik gitu loh, itu sih.
ini saya itulah asumsi saya. Ini kamera hampir habis ya. Oh, dikit lagi habis. Ya udah tutup stream aja udah. Nanti saya belajarin Eddy tonton lagi ulang ini rekamannya Eddy Gordo ini deh これ untuk は tahu 見てくださいこれ。上段に上段になってます。 kayak しゃ apa. がんでると当たらない。 In fights, this double kick here that many Eddies used to use as part of their Apa dah itu? offense is now Backdash Eddy diganti juga. high attack. Kayaknya sih di nerf も juga. ちろん当たった時は。 Side step saya masih belum tahu nih. Still Ada doesn't sidewalknya combo nggak? if it hits. ただやっぱ今までのようなその。 Kapan hari saya lihat itu udah bukan kaki kelabang lagi. Iya kayaknya itu jadi lebih standar kali. Nah itu dia. Nanti kita tunggu lah gimana. Kita cobain lah. エディの鉄拳7の時にあったような強みは軒並み弱くなってますが、さっきからずっと紹介してきたような、今回のエディの強いところはキャラコンセプトに合った状態で整理しつつ、新しいカポエラとして楽しめるようになってます。 And so just again, he's not like the poke heavy character that many people are used to from past installments. So you can't rely on those moves. But Nakatsu just mentioned that. Well, yeah, I mean we kind of drastically overhauled the character because we want to show a more streamlined character, and such he has more different ways of enjoying the character. まあ例えばファイスカも横移動から最初ぐらい出ないというかちょっと横移動のこうモーションが出てから出る。そうですね。まあ、あと気になった点としてはエディってこの鉄拳のシステムの中の横移動のシステムがまあほぼ使え Bedanya kayak Looney yang lamanya ya. Nanti saya lihat lagi deh, baterai kamera udah mau habis kan. Ini istirahat dulu kalian yang dikit lagi berbuka ya. Ya semoga puasanya tetap lancar deh. Dikit lagi udah mau jam buka juga ini. Loh ini kenapa masih Eddy yang lama ini fotonya ya? Waktu itu ya, biar aja lah boleh ya. Yang ini saya tutup dulu. Pakai mod UI sound dalamnya masih aman kah? Soal saya suka mod, nyawa ungu soalnya. Di saya sih masih aman sih. Nah itu kan orang jadi sampai takut pakai mod sekarang gara-gara kemarin kasus yang YouTuber kena itu tuh. Bingung makanya. Kayak saya cerita sih, saya nggak apa-apa pakai mod yang isi suara Lenny Hart itu kan ya. Terus suara mod yang dulu saya pakai kayak Christy, terus Ogre, itu nggak masalah juga sih video-video itu tuh. Jadi saya juga masih nggak ngerti. Mungkin ya kayak saya bilang, mungkin kalau bisa saya tanya-tanya deh itu orang-orang yang bikin mod gitu. Karena nggak kalau gitu. Iya bikin kepikiran mau masih aman ya, mudah-mudahan masih aman aja. Padahal udah itu aja deh, saya tutup dulu streamnya, baterai kamera udah benar-benar mau habis nih. Saya rasa udah cukup lah. Saya kira tadi ada orang ngomong apa ke saya tai gitu, kayak mungkin salah ketik kali. Saya kaget, gue nggak salah baca, gue dikatain tai. Never mind, salah ketik kayak orang yang kali. Apalagi gitu, tinggal gameplay lama gitu ya. Ya nanti saya coba main dulu Eddy. Terus ya kita kesan pertamanya gimana gitu, kita nilai lah gitu. Nilai terus dia kira-kira dia cocok kayak apa, terus nanti kita cobain gitu kan, main pakai dia. Katanya dari hari Selasa kan. Moga-moga sih emang beneran bisa bebas pakai gitu, jangan sampai baru hari Jumat baru bisa bebas pakai ya gimana? Maksudnya bebas pakai di rank sekarang enggak, tapi saya rasa bukan kayak gitulah. Yuk kita tutup aja dulu streamnya. Terima kasih buat orang yang mampir tadi kayak Hans Gamer, Pangerangga, Nika Rifki, Holiday, Laptek, segala ya, Hanu. Ada siapa lagi tadi tuh ya? Fadil, oh iya ada Superman juga. Let's see, ada lagi kah? Pernah mampir di lobby nih? Di lobby. Kebiasaan bukan lobby. Di chatnya. Yuk, udah nggak ada lagi kayaknya. Jadi, terima kasih semua kalian yang udah mampir, udah nemenin saya nonton presentasi Tekken Talk ini hari ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga diri kalian ya. Puasa kalian semoga lancar deh, yang pada puasa ya. Dan semoga juga bisa ketemu lagi dengan waktu. Ya, sampai ketemu lagi. Luangkan waktu juga dengan orang-orang yang kalian sayangi. Karena waktu sangatlah berharga. Terima kasih sekali lagi. Dadah.